ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित प्रेम स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आमे जेबेठारु दीक्षा ग्रहण कले सेबेठारु निजको अनुभव करिबा आमे जणे धर्म जगतर यात्री। धर्म जगतर यात्री धर्म को लाभ करिया को हेले बा प्राप्ति करिया को हेले हमको साधना करिबा को पड़िबो। बिना साधना रे कार सेल्फ रियलाइजेशन हुए ना। कौन सी पूजा पाठ कर्मकांड बाह्य आडंबर बाह्य उपचार रे केबे धर्म लाभ हुए ना। कौन लाभ हुए ना पुण्य लाभ हुए। व्यक्तिर अनेक पुण्य संचय हैला परे से धर्म लाभ प्रति आकृष्ट हो पड़े। धर्म लाभ प्राप्ति पाई ता मनरे व्याकुलता भाव जागृत हुए। मनरे प्रश्न उठे प्रत्येक काम करिया को हेले हमको किछि प्रत्येक विषय रे सिद्धि लाभ करिया को हेले सक्सेसफुल हबा को हेले हमको कौन करिया पड़े ना साधना करिया को पड़े। बड़ साधना होची निज भितरे निजको अनुभव करिबा। निज भितरे निजको चिन्हिमा निज भितरे निजको जानिमा सेटा होची वास्तव साधना। निज भितरे आपण निजको चिन्हिमा आपण निजको जे पर्यंत चिन्हि नांती निजको जेतबेले जानि नांती निजको अनुभव करि नांती आपण अन्य कहा को चिन्हि पारिबे नहीं जानी पारिबे नहीं अनुभव करि पारिबे नहीं। निज भितरे निजको देखिबा निज भितरे निज कथा को सुनिमा निज भितरे निजको अनुभव करिबा निज भितरे निजे वास करिबा निज भितरे निजे रहिबा निज घर भितरे निजे अवस्थापन करिबा निज भितरे शांति आनंद को प्राप्ति करिबा निजर सुखर केंद्र जो सब अच्छे सुखर केंद्र अच्छे सुखर केंद्र को नष्ट करदबा। जेतेबेले सुखर केंद्र को आपण नष्ट करदेबे साधना द्वारा सेतिबेले निज भितरे निजको चिन्हिमा पाई जानिमा पाई ज्ञान लाभ हबो। तेणु निजको चिन्हतु निजको जानतु निजको अनुभव करंतु निज भितरे निजे अवस्थापन करंतु बा वास करंतु ताही साधना। ताही साधना जे पर्यंत तुमे निजको निजे चिन्हिन निजको निजे जानिन निजको निजे अनुभव करिन निज भितरे निजे वास करुन निज भितरे निजे तोले विश्राम करुन तुम्हें कहारी को चिन्हि पारिबो नहीं कहारी को जानी पारिबो नहीं कहारी को अनुभव करि पारिबो नहीं एवं कहारी को तुम्हें आनंद और प्रेम दे पारिबो नहीं। तो मन रे प्रश्न उठे ताहले मु निजको केमिति चिन्हिबी निजको केमिति जानिबी निजको केमिति अनुभव करिबी निज भितरे निजे मु केमिति विश्राम करिबी। कौन मु विश्राम करू नहीं। जेतेबेले आपण सोई पडुचंती आपण सेतेबेले कहउचंती मु विश्राम कले। प्रकृत रे ता विश्राम ता सामान्य टिके विश्राम प्रकृत विश्राम नहीं।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀର ସିନା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସ୍ଥୂଳରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କାରଣ ଶରୀର କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ଲଙ୍ଗସ୍, ହାର୍ଟ, କିଡନୀ, ପାନକ୍ରିଆସ, ଷ୍ଟୋମାକ, ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଯାହା ଆପଣ ବଡି ଭିତରେ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସନ୍ଥମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ, କେମିତି ସତରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ, ପ୍ରକୃତ ରେଷ୍ଟଟା ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧନା କରୁଛେ। ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ପରେ କ'ଣ ମିଳେ ନା ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। କର୍ମ ପରେ ଯାଇ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନା। ଆଉ କର୍ମ ନ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ? ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ମିଳେ ନା ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମଟା ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାଧନା କରିବା। ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ଆଉ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ନିୟମ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ନିୟମ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେବେଳେ ରୁଲ୍ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ୍ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ହୁଏ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ଅଛି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ ବା ଧର୍ମ ପଥର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ଯାଇ ସାଧନାଟା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେବ। ଟିକେ କମାଇ ଦେବେ। 2, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନୀତି ନିୟମକୁ ନ ମାନି, ଯାହାକୁ ଯୋଗ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଯମ ନିୟମ ପାଳନ ନ କରି ଆମେ ଯେତେ ସାଧନା କରିବା, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେ କେବେ ସହଜରେ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ନୀତି ନିୟମ କିଛି ମାନିନେ ବା ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁନେ। କ'ଣ ନିୟମ ମାନିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ବା ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୋ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ବା ଆତ୍ମଦର୍ଶନ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆଗ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉ। ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାତ୍ରାଟା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ୱି ଆର୍ ବର୍ନ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବି, ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ହେବି, ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବି, ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେବି, ଗୋଟେ ଭଲ ବକ୍ତା ହେବି, ଜଣେ ଭଲ ସାଧୁ ହେବି, ଏ ସବୁରି ମୂଳରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଉଛି। ସବୁରି ମୂଳରେ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ନ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ପଥରେ କେବେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ କେବଳ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ। ଏଇ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ଭାବନା, ଏଇ କଥା ଆମ ଭିତରେ ବଳବତ୍ତର ହିଁ ରହୁ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ନ ହେଲା,
तेणु तुम साधना करिपारिबनी। जुक्तेश्वर गिरी कहते लक्ष्य जदि स्थिर हेलो मोक्ष पद पापल। जार लक्ष्य स्थिर हब से मोक्ष हो अर्थात परमात्मा परम ब्रह्म सहित से मिलन एवं एकाकार हो। तेणु साधना पाई केते गुडे नीति नियम दरकार। प्रथम होउची कौन ना आमे बंचीचे स्थूल खाद्य खाइके बंचीचे। स्थूल समस्त आम खाद्य खाइके बंचीचे। जेपरी अन्न सेपरी मन, जेपरी अन्न सेपरी पिंडटा आमर गठित गठित होउछि। तेणु आम प्रथमे कौन करिबा साधक जीवन पाई सेल्फ रियलाइजेशन पाई आम तो साधना करुचे। निजको चिन्हिया पाई, निजको जानिया पाई, निजको अनुभव करिया पाई, निजर परिचय पाइया पाई आमे साधना करुचे। जेतोळे निजको चिन्हिमे, निजको जानिमे, निजको उपलब्धि करिवे, समस्त को चिन्हि पारिबे, जानि पारिबे, उपलब्धि करि पारिबे एवं भगवान को भलो भावरे चिन्हि पारिबे, जानि पारिबे एवं उपलब्धि करि पारिबे। सेतिपई हम केते गुडे नीति नियमर आवश्यकता अछि। आम जदि ये विषय ज्ञान लाभ न करी आम साधना करी चलिबा देखिबा आमर सेल्फ रियलाइजेशन होउनी। आमर लक्ष्यटा जदि स्थिर होइथबो, दृढ़ होइथबो, आम प्रतिज्ञाबद्ध होई हबा, आम धीरे 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 आगको आगको जिबा। जदि आम ठीक ठीक भावरे यात्रा न करिबा सेमति रही जिबा। प्रत्येक कर्म रे गोटे स्वाद थाए, प्रत्येक कर्म रे गोटे टेस्ट थाए। गोटे खाद्य खाऊच तार गोटे टेस्ट, गोटे ड्रेस पिंधुच तार गोटे टेस्ट, गोटे देखा जाऊच तार गोटे आनंद, सबुथे गोटे गोटे आनंद अच्छी। किंतु भगवत जगत रे प्रवेश करी भगवान को उपलब्धि अनुभव करिया को जिबे से होची परमानंद बा ब्रह्मानंद। जिते सुख अच्छी शांति अच्छी आनंद उपर ही ब्रह्मानंद प्राप्ति हुए। ये कहबार उद्देश्य जदि ताकू थरे किए टेस्ट कर दिए, थरे किए जानी दिए, थरे जीवन में केमती को प्रकार उपलब्धि हो जाए, से सबु किछि की भूली जीव। से स्वाद पाई से सबु बळे कौन करिवो ना लागी रहिवो। तो आम मानकर कौन होउछि ना से स्वादटा आमको धर्म जगत जो स्वादटा टेस्टटा आमको एते मिलू ना। कारण आम मानकर अनेक गुड़िए त्रुटि रही जाउछि, जहा फल आम साधनार स्वादटा को आम ठीक भाव उपलब्धि अनुभव करि पारुने। तेणु प्रथमे आम कौन करिया पड़िबो ना आहार शुद्धि करिया पड़िबो। कारण तीनोटी गुण नहीं शरीर मन गठित। गोटे सत्वगुण, गोटे रजगुण, गोटे होचे तम गुण। आपण जेमती खाद्य खाइबे आपण शरीरटा से भली गठन हब। आपण मनर प्रभाव, मन उपरे खाद्यर प्रभाव से भली पड़िबो। सात्विक खाद्य खाइले सात्विक चिंता, राजसिक खाद्य खाइले राजसिक चिंता, तामसिक खाद्य खाइले तामसिक चिंता आपण भितर हब। आमे किंतु सात्विक खाद्य काहाकू कहंती भल भाव जानिने, राजसिक खाद्य काहाकू कहंती भल भाव जानिने, तामसिक खाद्य काहाकू कहंती आमे भल भाव जानिने। प्रथम होउछि आहार शुद्धि। आहार शुद्धि उपरे समस्त आमे इम्पोर्टेंस दबा कथा। तेणु आमे चिंता करिया कथा जदि ए सृष्टिर स्रष्टा से भगवान बा परमात्मा परम ब्रह्म बा जगतर नाथ जगन्नाथ सबु जिनस तांकर, जहाँ आपण देखुचंती आपणकर एठी किछि नुहे, कि आपण बापांकर नुहे, कि आपणकर अजांकर नुहे, कि आपणकर पूर्वपुरुष मानकर नुहे। आपण चलीगला परे भी आपणर संतान मानकर पुआ झीर ए सब नुहे, कारण सी भी चली जीवे। जहाँ आपण पंचभूत देखुचंती पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश फूल फल पुष्प जहाँ सृष्टि आपण देखुचंती ये सबु किछि ईश्वरंकर बा परमात्मा परम ब्रह्मंकर तांकरी प्रसाद। आमे जहाँ खाऊचे सबु तांकरी प्रसाद। जदि पानी न था खाद्य कोण रोषे करी हंता,
जदि अग्नि न था खाद्य कौन सिद्ध करी होंदा जदि जाल न था खाद्य कौन रोषे करी होता जहाँ देखंतु ताको समीक्षा कले बहुत समय जीव सबकिछि तांकर तेणु आम जहाँ खाइबा ताहा तांको आगो समर्पण करी जदि खाइबा ताहेले कौन हम ना आम खाद्य खाइले नहीं आम कौन खाइले ना प्रसाद खाइले तेणु भगवान को पारे कौ जिनस नैवेद्य करा जाए ता शास्त्र रे गीतारे भागवत रे सुंदर भावरे व्याख्या करा जाइछि तेणु भगवान को जो खाद्य परिवेशन करा जाए जो खाद्य ऑफर करा जाए समर्पण कर दिया जाए से खाद्य भगवान को नैवेद्य करी तापर जदि आपण पाइबे ता कहते प्रसाद ता सात्विक खाद्य ताको खाइले आपण मनर गोटे पवित्रता प्यूरिटी निश्चिंत भाव रे आसीबो निश्चिंत भाव रे आसीबो आपण परीक्षा करी देखंतु सेति लगी क्रिया जोग परंपरा रे कुआइछि चतुर्थ अध्यायर केते नंबर श्लोक 24 नंबर श्लोक को पाठ करी चलू करी आपण प्रसाद पांतु कौन से ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतेवं ब्रह्म कर्म समाधिना अहं वैशानर भूता प्राणिनां देहमाश्रित प्राणपान समाजुक्त पचामनं चतुर्विधम एटा पंचदश अध्यायर श्लोक ये दीटा श्लोक को पाठ करी आपण चलू करी भगवान को समर्पण करी एवं आपण प्रसाद पाइबे जितेबाला आपण भगवान को समर्पण करेंगे भगवान केवे राजसिक खाद्य खाती नहीं केवे सात्विक तामसिक खाद्य ग्रहण करती नहीं एवं केवल सात्विक विशुद्ध सात्विक खाद्य प्रभु ग्रहण करती मन प्रश्न उठिब जो माने तामसिक साधक अच्छा साधिका अच्छा अघोरी साधना करुछन माछ मांस मद पियाज रसुण से माने समर्पण करुछन्ति भगवत गीता रे भगवान कहते सात्विक लोक सात्विक उपासक ऊर्ध्वगामी हुए राजसिक साधक मध्यम हुए तामसिक साधक अधोगामी निम्नगामी डे बाय डे तार हुए अधो गच्छन्ति तामसा ऊर्ध्वं गच्छति सत्वसा तेणु आम किभली खाद्य खाइबा ना जहाँ खाइबा जहाँ आम प्रसाद पाइबा ता समर्पण करी भगवान को बा इष्ट को बा गुरु को समर्पण करी आम प्रसाद खाइले आम खाद्य खाइले नहीं प्रसाद खाइबा द्वारा कौन हुए ना मनर गोटे सात्विक शुद्धता आसे मनर पवित्रता आसे एवं सात्विक भाव मनरे जागृत हुए जेपरी अन्न सेपरी मन जेपर जीशुख्रीष्ट कहते जेपरी अन्न सेपरी मन से कहते किए कौन खाऊची तार गोटे हिसाब मत दियो मु कहीदेवी से लोक सात्विक कि राजसिक कि तामसिक तेणु देखु राजसिक मनरे केबे एकाग्रता आसे नहीं एवं भगवान प्रति विश्वास भक्ति श्रद्धा आसे नहीं साधक फ्रिकिल माइंड हुए स्टेबल माइंड हुए नहीं से कौन कर आज गोटे कथा कहब काली गोटे कथा कहब आज ध्यान करिब काली ध्यान करिब नहीं आज कथाटा को ग्रहण करिछि काली कथाटा को त्याग करदब तामसिक लोक भितर प्रवेश किछि करिब नहीं जो माने सात्विक भावापन्न सेमानक लक्ष्य एक गुरु एक साधना एक सबकिछि एक हुए सेमाने केबे निज चिंताधारू निज भावधारू निज लक्ष्य स्थल कि माने विच्युति केतबळे हुअन्ति नाही डिसिशन तेणु आम से आग सात्विक खाद्यटा खाइबा एवं जेते कम खाइबा आपण माने चेष्टा करिवे कहे बाबा एक कथा कहते आश्रम रोषे करी आमको बहुत बहुत खुआउछन्ति ना केबे अल्प भोजन भागवत कहूँ मन स्थिर अल्प खाइले मन स्थिर हुए मुदु प्रसन्न गति स्वर श्वास प्रश्वासर गति कौन हुए ना शांत भाव कौन हुए प्रवाहित हुए मुदु प्रसन्न गति स्वर अल्प भोजन मन स्थिर गुरुदेव कहते
जी जेते कम खाइब से सेते दीर्घ दिन धरी बंचिब एवं समस्त खाद्य सात्विकमय हवा उचित जेतेबेले साधना लोकर वृद्धि पाइब एवं से साधन अग्रसर हो तार सबू जिनस गुड़िक कम हो से बेसी खाद्य खाई पारिब नाही बेसी का सहित मिलामिशा करि पारिब नाही से बेसी कथबार्ता हब नाही बेसी शोइब नाही मु शोई नहीं मु शोइबी सबु बेले समस्त चिंता शोइबाटा आग से बेसी खाइब नाही बेसी मिलामिशा करिब नाही बेसी कथबार्ता करिब नाही आ बेसी शोइब नाही ता निदटा सबुडा तार कम हो कथार अर्थ कौन ना जोग चित्तवृत्ति निरोध से जोग अभ्यास कले जोग अर्थ भगवान पाखरे मन को रखिले बा परमात्मा परम ब्रह्म पाखरे मन को रखिले बा गुरु पाखरे मन को रखिले जार जमिति भावना जार जमिति संस्कार सेठी सब से मन को रखिब ऑटोमेटिक कौन हम ना इंद्रिय गण सबुथुरु निवृत्ति हेबे गपिबा गोटे इंद्रियर काम शोइबा गोटे इंद्रियर काम खाइबा इंद्रिय मानकर काम बेसी कथबार्ता बाटा गोटे इंद्रिय मानकर काम बेसी बुलाबुली करबा गोटे काम बेसी जाइके कुआडे बुलिकी देखिबाटा गोटे काम सब इंद्रिय मानकर क्रिया सबुथुरु मन कौन हम ना निवृत्त हो आसीबो तेणु आम निजको समीक्षा करी देखिबा निजको विचार करी देखिबा आम ये धर्म जगतर यात्री होइछे सेल्फ रियलाइजेशन पई दीक्षा ग्रहण करिछे आम आग आहार शुद्धि करिछे कि सर्वप्रथमे आम आहार शुद्धि करिछे कि पूरा सात्विक खाद्य जेते जे सिजा एवं अलणा खाई परिबो तार भितरे सेते भल भावटा सृष्टि हम परीक्षा करी देखिले हम बहुत दिन जदि खाइबे देखिबे किंतु पिलाटी जन्म होला बेले तार कौन से अभ्यास न थाए जदि छोट पिला पाटी लंकाटे रागटी दिया जाए से कि चित्कार करिबो तार जदि अभ्यास थांता ताले से केबे चित्कार करथांदा जदि छोट पिला को आपण मांस माछ खुआई देबे से झाड़ा हो जीवो बांती करी पके मरी जीवो 6 मास 3 मास पिला मांस खोई दिंतु देखिए कि अवस्था हम तार राग खोई दिंतु कि अवस्था हम तो मसला खोई दिंतु कि अवस्था हम तेणु पिलाटे जन्म पर शिशुटे ता माँ ता पार्टी फास्ट गोटे जिनस दि जाए टे महू पकई दि जाए सब फूलर रसटा को ताकू दि जाए कहीं महू दि जाए आम एपर्यंत भावुने तेणु आमको धीरे धीरे जार बापा माँ सात्विक जार बापा माँ राजसिक जार बापा माँ तामसिक से पिला मान बड़ है परे से खाद्य सहित कौन करती ना अभ्यस्त कर दियंती अभ्यस्त करदेला परे तार कौन हुए ना तार इच्छा हुए से खाद्य खाइबा मन रे गोटे प्रश्न उठे जी जन्म जन्मांतर साधक जहाँ भितर सात्विक वृत्ति बलवत्तर रही जे साधु आ साधिका है जन्म हो मरी से माने जदि बापा माँ केबे तो राजसिक तामसिक घरे जन्म ग्रहण करि पारिबे नहीं सात्विक घरे जन्म ग्रहण करिवे जदि व्यतिक्रम को टिके थाए तांको जदि से खाद्य बापा माँ खुआई दियंती तांकर वोमिटिंग हो जाए तांकर देह असुस्थ हो पड़े तांकर देह केतबेले सुस्थ रहिबो ना से ऑटोमेटिक से खाद्य से छाड़ी देवे एटा व्यतिक्रम क्रेस प्राय बापा माँ जो खाद्य खाती पिला माने से खाद्य सहित अभ्यस्त हो पड़न जो पिलार संस्कार बलवत्तर अच्छी से खाद्य सहित केबे अभ्यस्त हम ना कि से खाद्य खाइबा केतबेले इच्छा करबन गोटे सुंदर कथाटी शुणु थरे कौन होइछि छेली गोटे लोक चरिया को नहीं से छेली की चरौछ यही समय कौन है गोटे बाघटे छेली की आक्रमण करने को बसला जमी छेली की आक्रमण करने को बसला छेली जगुला जी जगुला से बाघ को अटैक कला मारिला बाघटी कौन था बाघुंडी कौन था गर्भस्थ थिला
तार से छुआटे जन्म हो पड़ा तार बाघुणी दौड़ी पलैला तापर जो छेली जगुला जी से छुआटा को आनला पाला से छेली पलरे कौन ना बाघुणी छुआटी रहिला कालक्रमे कौन है ना छेली जमी घास खाए से घास खाइला पत्र खाइला आउ दिन काटिला छेली जमी बोबाए सी सेमती बोबेला छेली जमी आचरण करती सी सेमती आचरण कला बाघ छुआ छेली भाया कौन है रहीकि दिन काटिला समझ देखिए आश्चर्य से गोटे हिंस्र कथा शिखला नहीं मांस खाइला नहीं छेली जमी बोबाती सेमती से बोबेला पिलाटा निर्दिष्ट भाषा नहीं जन्म है बेले ताको बापा माँ जो भाषा शिखेदेवे से भाषा कह समस्त विषय ज्ञान अच्छी तेणु छेली जमी बोबेला बाघ छुआ सेमती बोबेला बाघर गोटे स्वतंत्र कौन अच्छी रड़ी अच्छी बाघर गोटे स्वतंत्र खाद्य अच्छी बाघर गोटे स्वतंत्र चाली अच्छी प्रत्येक जीवजंतुर अलग अलग प्रत्येक मनुष्य अलग अलग रही से सेमती चलला दिने बाघ देखला पुणी चरिया को आसी माने छेली चरिया बाघ दूर देखला छेली पलरे गोटे बाघटाए ये कौन छेली भाया बोबौची छेली भाया घास कुटा खाऊची बड़ा आश्चर्य कथा थरे देखला दिथर देखला तीन थर देखला देखला पर से भाविला कौन नहीं छेली पलरे बाघ अच्छी या केमती छेली पलरू मत मुक्त करिया को पड़िबो से दिने कौन कला जेतले छेली जोगाल टिके अन्यमनस्क हेइची से गला छेली पलरू भूसकनी बाघटा को धरिकी ताको दूर को नहीं आसला आनी गोटे पोखरी कूल ताको छाड़िला कहला देख तू जेमती मु सेमती पानी रे प्रतिबिंब पड़िबो ना बाघर प्रतिबिंब पड़ला तार प्रतिबिंब देखला सतेरे बाघ जेमती सी जेमती मु सेमती कहला तू कौन छेली भाया आचरण करुचु तू बाघ छुआ देख बाघ केमती रडी करे तू सेमती रडी कर बाघ जेमती रडी गर्जन कला से सेमती रडी एवं गर्जन करिया को लागिला तार चित्तरे से संस्कारटा थिला बुझिपारुचंदी और ता पार्टी रे मांस किसी खाइला एवं ताकू किसी मांस पुरेला देख मांस केते टेस्ट तो खा से मांस खाइला आनंद रे कहला चल जंगल को बाघ लांच टेकी जंगल को दौड़िला एवं सी लाज टेकी जंगल को दौड़ला कहला अरे तू एते दिन छेली पलर रही तू छेली हेलु बाघटे आज तू तो स्वरूप को दर्शन कलु निजको अनुभव कलु तू कौन हेलु ना तू आज ठारू बाघ हेलु एक कथर आम कौन शिखेले जानिले जहाँ को जो खाद्य दिज्व से खाद्य खाइब और से खाद्य सहित से व्यक्ति सहित जहाँ संस्पर्श से पालित हो लालन पालन हो तार स्वभाव सबू सेमती देखा ये स्थूल गोटे कथा प्रकृत रे सूक्ष्म रे कथा आमे जेबे ठारू दीक्षा नेले गुरु आमको कहले तू मनुष्य नुहे यू आर नॉट मैन यू आर गॉड यू आर सोल तुम्हें मनुष्य नुहे तुम्हें आत्मा तुम्हें देह नुहे तुम्हें देही तुम्हें निज स्वरूप अवस्थापन कल तमें निजको आज ठारू चिन्ह निजको जान निजको समीक्षा कर एवं यू आर गॉड यू आर नॉट मैन यू आर लिविंग गॉड तुम्हें हूँ कौन ना जीवंत भगवान किंतु आमर से कथा गुरु उपलब्धि करे देइचंदी जहाँ को जी से ज्ञानर अधिकारी होइछि से सेबे ठारू निजको म्यान बोली भाविब नाही से सबले फील करिवो आई एम सोल मु से आत्मा मु देह ने देही बाबा ये कथा गोटे पूर्व सत्संग रे कहिथिले सबले निजको फील कर 50 थर 100 थर कुह मु से आत्मा मु से आत्मा मु से आत्मा मु से आत्मा 100 थर फेल करे केतबले भाव आसीबो जेतेबले आपण सात्विक खाद्य खाइबे सात्विक चिंता करिवे सत्संगर आश्रय नेबे सद्ग्रंथ पठन करिवे पाठ करिवे आपण भितरे कौन हबो नासिब मु से आत्मा मु ये घर भितर बास करिछि एवं मु
एठारे रहिछि एवं ए मो घरटा भी परमानेंट नुहे मेते दिन घर छाड़ी जीवाकू पड़िबो एवं कुआडे जीवाकू पड़िबो साधना कले आपण जानि परिबे बुझी परिबे उपलब्धि अनुभव करि परिबे तेणु आमको आहार शुद्धि आग करंतु एवं जेकोसी जगार खाद्यटाକୁ जदि आपण ग्रहण करदेवे जी से खाद्य रोषे करे तार भाव से खाद्य रे संक्रमण हो जाए से जो भाव नहीं कि रोषे करथबो जो भाव नहीं ताको स्पर्श करथबो जो भाव नहीं छुई थबो से भावटा ता भितर निश्चिंत भाव रे रहइबो निश्चिंत भाव रहइबो एवं जो सोर्स रो आमर पैसाटा आसीथबो टंकाटा आसीथबो एवं से सोर्स रो पैसा रे जो खाद्यटा प्रस्तुत हबो से प्रस्तुत खाद्यटा आमर बॉडी उपरे माइंड उपरे ब्रेन उपरे बॉडी उपरे माइंड उपरे ब्रेन उपरे गोटे विराट प्रभाव पकाइबो गोटे भल कथाटी खाली आहार उपरे कहा जाउची किते नियम अछि जने साधक पाई जने साधु जाउथले भिक्षा करी करी संध्या होगला गाँ से मुंडे गोटे घरटी साधु आश्रय नवाक बसिले ता घरे रहिले एवं राति है साधु को से खाइया को देले साधु तांको घरे खाद्य खाई शोइले आगे सब प्रत्येक खंजा भितर घरटा को खंजा कहुए सब आपण मैंने बुझी पारे ना से खंजा भितर जो बाटे बाहर से बाटे गुआलटा थाए कथा भितर केते शिक्षा को मिलूँ से गुआले बाट दे लोक पदा को आसे पुणी भितर जे कहीं ना गोरुंकर गोमातांकर गोरु कहले भूल हो गोमातांकर गोबर आ मूत को माड़े कौन हुए ना शरीर पवित्र हो जाए तेणु पाख घरे साधु रही पाखे गुआल से कौन ना गाईटे बंधा से गाई बेकर गोटे सुंदर घंटीटे बंधा चोर बांधी सी हूँ चोरर घर से घंटी टंग टंग बाजुची साधुंर निद भांगिला घंटी शब्द शुणिकला अरे घंटीटा तो भल बाजुची ये घंटीटा को मुझे नहीं जीवी से सब कौन कले गुआल को जाई राति पाई आसी गाई उठी सौठू घंटीटा को गाई बेकुर खोली साधु झुलामुणी पकई गृहकर्ता को कही चलीगले किछि बाट गला पर साधु को झाड़ा लगे साधु झाड़ा जाई शौच ही जिते पुणी बेग झुलाटा को कांधे पकांदी एटा कौन भारी लगुच एटा कौन भारी लगुच खाद्यर अंश सारांश तो ब्लड को जाऊे आउ सब तो पदा को बाहर जाऊे तो बाहरी गला तथापि ब्लड रे मिसी किछि से भाव साधु मन पर भी प्रभाव पकईब सुरकलारी ये भारी कौन लगुच आ भितर कौन अच्छी देखला घंटीटा अच्छी रे घंटीटा कहार काली रात्र जहाँ घरे मु विश्राम करी ता गाईर माने घंटीटा साधुर मन पड़ला साधु कौन कहले ना मु फेरी जीवी ये घंटीटा को ताकू देई देई आसबि साधु जाइकी घंटीटा को देले साधु मन प्रश्न उठिला मु तो चोर नुहे मु चोरी कौन पे कली पुणी झाड़ा फेरला परे ये घंटीटा पुणी मत ओजन है मु आईला बेले ओजन है ना उठेला परे झूला को मोर ओजन हो घंटीटा पुणी मो मन कहला फेरे दबा को यहाँ तो मोर वृत्ति नुहे तेणु ये घंटीटा को मु फेरेली ये लोकटी किए आ विषय मु अनुसंधान करी ये लोक किए पचार भाई तुम वृत्ति कौन ना मुझे जड़े मनुष्य ना कौन कर मत सत कथा कह मु कहारी आगे कहना मु चोर चोरी करी मो जीवन निर्वाह करे कहले आरे आरे ये चोरर अन्न खाई चाउल डाली भात खाई मते आज ये निशाटा चोरीर निशाटा धरला ये कथारू आपण कौन शिखिले ना कहारी अन्न स्पर्श करेंगे ना एवं निजे को सोर्स रु पैसाटा आणिकी तेमे समस्त जिनिस यूज करुच व्यवहार करुच किणुच
ताकू भल भाव लक्ष्य कर जो करप्शन होची दुर्नीति होची चोरी पैसा दुर्नीति करवाटा तो चोर पैसा आउ कम खटिके पैसाटा आनिमा तो गोटे चोरी पैसा क्या ठकिक आनिमा से गोटे सो पैसा भूल कथा से जिनस के जीवन रे जदि साधना करिवे जम्मा ताको ये कौन करिवे ना से हाथ देवेनि कि से कथा चिंता करें कारण साधना केबे हब ना मन इते सूक्ष्म आदि सूक्ष्म साधना एते सूक्ष्म आदि सूक्ष्म ताकू भाषा रे व्यक्त करी हुए नहीं काली जने माँ को कहते रात्र रे यदि शुणिले आपण मानू खराब लगे कोटिए लोकर कोटिए साधकर जदि साधना करती गोटे लोकर ध्यान हब ना गोटे लोकर ध्यान हबन तार अर्थ आप मन में फ्रस्ट्रेशन आसो वितृष्णा भाव आसो आम कौन चेष्टा करवा नहीं साधना में ध्यान हब ना हवाटा एत सहज नहीं किंतु से प्रयासटा मोर लगी रही अच्छी गुरु भगवान निकट में प्रार्थना करार अच्छी एवं आमर केमती साधना हब साधना अर्थ साधना तो होउची साधनार माने फलटा रिजल्टा तो आम चिंता करार नहीं प्रत्येक मुहूर्त आमर साधना करार अच्छी साधना कले दिने निश्चिंत रिजल्ट मिल से कबीर कही कोटिके गोटे सन्थ मन को जे बांधी पारे कोटिके गोटे सन्थ मन को जे बांधी पारे देखंतु आपन को एते एते वर्ष हेलानी ए मन रे सात्विक भाव आसिलानी निजको समीक्षा करंतु सेल्फ रियलाइजेशन केमिति हबो सब खाली हो हल्ला चली कूटस्थ मध्य विष्णुपाद बाहर खाली आर्तनाद इटा लाहिड़ी बाबा कहते कूटस्थ मध्य विष्णुपाद से सहस्र भगवान को पाद पद्म अच्छी बाहर खाली कौन चलुची ना आर्तनाद भजन होउची कीर्तन होउची सत्संग होउची प्रवचन चल सत्संग अलगा प्रवचन अलगा नाम चली कि केते प्रकार अपने नाम करुछन ईश्वर एक कि केते प्रकार नाम करुछन तार ठीक आ ठिकणा ना ये सब मनर चंचलता मनर अस्थिरता मनर व्यस्तता लाहिड़ बाबा कहले जो कर्म द्वारा मनर स्थिरता से मनर एकाग्रता से मन लय हो जाए ताही प्रकृत कर्म जो कर्म करले मनर स्थिरता आसब चंचलता आसब नहीं अस्थिरता आसब नहीं व्यस्तता आसब नहीं आनंद आसब तुम्हें से कर्म कर देखंतु जिते सकाम कर्म ये दुनिया रे अच्छी जदि आप सकाम कर्म करिका जीवे आपण चंचलता अस्थिरता व्यस्तता भितर रहिबे निष्काम कर्म करी देखंतु आपण भितर कौन सी चंचलता रहिबो नहीं अस्थिरता रहिबो नहीं व्यस्तता रहिबो नहीं मन आनंद शून्य अवस्था मनर प्राप्ति हेबो कोन कथा रही आमे खाद्य काहाठुरु ग्रहण करिबा नहीं जदि साधक हबाकू चाहूच साधिका हबाकू चाहूच निजे खाद्य रोषेई कर पाक कर ता गुरु भगवान निकट रे समर्पण कर ताकू आनंद रे प्रसाद बांट एवं खाओ प्रसाद सेवन कर एवं सबु बेले अल्प खाया पे चेष्टा कर अल्प भोजन मन स्थिर अधिक खाइले मन कहीं अस्थिर हुए ना खाद्य आपणकर कोटी पाकस्थली को जाए स्टोमा को जाए सेठी कौन हुए ना हजम प्रक्रिया आरंभ हो जाए तो हजम प्रक्रिया आरंभ हुए सेठी हाड़ ना पाकस्थली रे केवल मांस थलीटे संकोचन प्रसारण होबारु केते गुड़े रस सेक्रेशन हुए जहाँ फल खाद्य हजम हुए जितेबाला रक्त संचालन हुए हार्ड खाद्य आप खाईदेवे गुरुपाक खाद्य खाईदेवे से अत्यधिक रक्त संचालन कौन हम ना हम हेले आपणकर ब्रेन रे रक्त संचालन कमिजीव जो ब्रेन रक्त संचालन आपणकर कमिजीव आपन को निद लगे आपन को हाई माड़ आपन को अवसाद माने केमती केमती गोटे लगे भल लगे मन हम टे रेस्ट नहीं
ଖାଇଦେଲି पेट भारी है मु रेस्ट नेबी कहीं रेस्ट नेबी आ खाद्य कौन अच्छे ना अल्कोहल अच्छे प्रत्येक खाद्य अल्कोहल अच्छे टिके निशा आस भात बेसी अल्कोहल भात निद लगे गाँवली लोक मैंने कहते 2 घंटा घुंगुड़ी मारी शोबे तेणु जे आहार को जिणिला से कौन करिवो ना ऑटोमेटिक तार निद को जिणी जीव सबुटा इंद्रिय मान को मध्य जिणी जीव तेणु भेरी इंपोर्टाट होचे आमर डाएट कंट्रोल आहार शुद्धि देखु प्रकृत साधक जी से माने जी 3 थर खाए ता भीतर सात्विक भाव आसब ना जे 2 थर खाए ता भीतर सात्विक भाव आसब ना जे गोटे थर भोजन करे ता भीतर सात्विक भाव आसब तेणु किए गोटे थर भोजन करुच तेणु एक कथा जे शुणिमे जे फिजिकल लेबर करुवे शारीरिक मानसिक शारीरिक परिश्रम करुवे मानसिक परिश्रम करते केवे गोटे थर खाद्य खाई बंची पारे ना रही पारे केबे ही पार ना तेणु आमको सात्विक खाद्य खाया पड़ो एवं 3 थर खाया पड़ो किंतु ता अल्प परिमाण रे खाया पड़ो आम खाद्यटा को जिते कंट्रोल करवा आम जी खाद्य खाई दौचे लोभरे सेतिकी खाद्य आमर बॉडी पाई दरकार ना आम लोभरे बापा माँ आमको खुआई देइछन्ति पिला दिन आम स्टोमाकटा बड़ हो जाइए आखि बड़ हो जाइए जुहा चाहूचे आ खाइबी तेणु सेटा आम एते खाऊचे सेतिकी खाद्य बॉडी पाई आवश्यकता ना आम ए विषय ज्ञान लाभ करेंगे धर्म जगत कथार बाबा ये सब कथा कौन कहना एगुड़ाक जरूर दरकार एगुड़िक न जानले अपन साधना करें ना जस्ट समर्पण कले सात्विक खाद्य जिते कम आ हल्का लाइट फूड खायापी सब चेष्टा करेंगे जिते लाइट फूड आउ गोटे कथा जे भगवान पाखे सब मन रखिब तार एते एनर्जी पाइब जे तार वीकनेस केतबले आसीबन त खाद्यर आवश्यकता नाही गोटे पद अछि मोर मने पड़े अन्न बिहुने हंस हानि जोग साधिब काहा घिनी से कहते अन्न बिहुने जदि खाद्य ग्रहण न कल जोग केमती साधिब केमती जोग अभ्यास करिब जदि पूरा खाद्य को आपण छाड़देवे आपणकर साधना हम ना तेणु 6ठ अध्याय ध्यान जोग को आपण पलैबे से सुंदर भारे भगवान कहते युक्ताहार युक्त विहारस युक्त चेतस कर्मसु आहार और विहार जोगयुक्त हबार अच्छे सात्विक हबार अच्छे जोगयुक्त हबार अच्छे एवं बेसी बुलिले साधना हम ना न बुलिले भी साधना हम नहीं बेसी खाइले साधना हम नहीं न खाइले भी साधना हम नहीं तेणु आप सबुटा माने सबुटा युक्त जोगयुक्त करिवार अच्छे एवं जिते कम करिवार अच्छे जिते धीरे 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 कम करिवार अच्छे जिते कम आपण खाइबे एवं खूब कम खाद्य बॉडी पे दरकार सेटा आ गोटे पद अच्छी कौन ना अन्न बिहुने हंस हानि जोग साधिबु कहा घिनी तो तुम अन्न न खाइब तुम तो श्वास प्रश्वास क्रिया चलनी तुम साधना कौन कर पुणी कौन ना परम रस खाई जीव बिना आहारे थिब हंस हंस बोले श्वास प्रश्वास परम रस खाई जीव बिना आहारे थिब हंस परम रस खाइला जदि सब से खेचरी मुद्रा ठीक से करि पारला से अमृत को ठीक नेक्टार को ठीक पान करि पारला जोटा सहस्र अमृत खेरण होची ताकू जदि से पान करि पारला खाद्य खाइबार कौनसी आवश्यकता नाही थरे देवराव बाबा जने साधु थे से वृंदावन रे जमुना शिकूल गोटे आश्रम कर रोते बाबा किसी खाद्य ग्रहण करुनले एमती टिके केतबेले क्षीर खाई दौले से किसी खाद्य ग्रहण करुनले तांकु पचरागला आपण खाद्य खाऊना सुस्थ सबल केमिति अछंती से कहले प्रत्येक दिन मु साधना द्वारा खेचरी मुद्रा द्वारा मु अमृत पान करनी
ଝରୁଅଛି ସଦା ଅଭୟ ଅମୃତ ପାନ କର ତୁ ମଜାରେ। ତେଣୁ ଅମୃତ କ୍ଷରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଶରୀର ଭିତରେ ତାର କୌଶଳ ଅଛି। ତାର କୌଶଳ ହେଉଛି ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା। ପ୍ରକୃତ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା ଯାହାର ସିଦ୍ଧି ହେଇଛି, ସେ ଯୋଗାସନରେ ବସି ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରାକୁ ଲଗେଇ ପାରିଲା, ସେ ଅମୃତକୁ ପାନ କଲା। ତା ଭିତରେ ୱିକନେସ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୈଥୁନ ଆସିବ ନାହିଁ, ଭୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ତୃଷ୍ଣା ଆସିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ତା ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। କାହାଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଗ ସାଧନାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଠାରୁ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅର୍ଥ କାହାଠୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ଯାହାଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାର ଭାବ, ତାର ଗୁଣ, ତାର କ୍ରିୟା ସବୁ କଥା ତମକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିବ। ତେଣୁ ଦେଖିଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଖାଆନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରସାଦ ଦିଏ ସେ ଆଦୌ ପ୍ରସାଦକୁ କେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କେତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧକ, ସେ ଯାହା ଘରରୁ କରପସନ ମାନେ କରିକି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ଖାଉନଥିଲେ, ମାନେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ବଳରାମ ବସୁ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ, ତାଙ୍କ ଠିକ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ପଇସାରେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କରି ଘରେ ଥରେ ଥରେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ ଠାକୁର ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲେ, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନଥିଲେ ରାଜସିକ ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ମନର ଚଞ୍ଚଳତା, ମନର ବ୍ୟସ୍ତତା, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ନାନା ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପଣ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ନିଷ୍ଠାରୁ ଟିକେ ମୁଁ ଟଳିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଧକ ହେଲି, ମୁଁ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି। ଏ ସଂସାରରେ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିଷ୍ୟ ହେବା, ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ହେବା। ଏବଂ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି, ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍। ଯଦି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ଲାଇଫରେ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଲାଇଫର ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରି ଯଦି ମାନବ ଶରୀର ଲାଭ କରି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ କଲେ, ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ଆମେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରୁ ଆମେ ଟଳିଗଲେ, ତେଣୁ ସାଧନା ହେବ ନାହିଁ। ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ନାହିଁ, ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବ, ମନର ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ ରହିବ, ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିବ। ନିଜକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବ ଜାଣିବ? ଅନ୍ଧ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିପାରେ? ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ଧ ସେ କ'ଣ କାହାରିକୁ ଦେଖିପାରିବ? ଯାହାର ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଜ୍ଞାନ ଆସିନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ କେମିତି ଜାଣିବ? ସେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଛି? ସେ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଛି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଭୋଗ ଲଗାଉଛି, ଜଷ୍ଟ ତା ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାର ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ତାର ତ ଭାବ ନାହିଁ, ତାର ତ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ଜାଣିବ? କିଛି ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଧନା। ତେଣୁ ବଡ଼ ସାଧନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ କେମିତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା, ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା। କ'ଣ କେତେବେଳେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ହୁଏ ନା, ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନ କରିବେ, ଆମେ ତାକୁ 100% ମାନିକି ଚଳିବା। ଚଳିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ନା, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଏକକାର ହେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ସକ୍ସେସ୍। ପ୍ରକୃତ ସକ୍ସେସ୍, ସେଇ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସକ୍ସେସ୍ ଆମର ହେଇନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା, ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା, ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା, ସେଇ ଚକ୍ରରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା। ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥିବା, ସେଇ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଯାଇଥିବା, ସେଇ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆସିବା, ସେଇ ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଧନା ପାଇଁ ଯେତେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ତମ ସବୁ ସଂସ୍କାରରୁ ଆସୁଛି, ତମ ଅନ୍ତରରୁ ସବୁ ଆସୁଛି, କୋଉଠି ବାହାରୁ ଆସୁନାହିଁ। ଯେତେ ବାଧା, ଯେତେ ବିଘ୍ନ, ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ହେଇଛି କହିବା ଭୁଲ, ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଉଛି। ତମ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ନୋ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। କୋଉ ଲୋକ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ସେଥିରେ ଭାବୁନି ମୁଁ କେମିତି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବି, ଇରେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରି 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 ମରିବି। ଶୋଇଲେ ବି ଚିନ୍ତା, ବସିଲେ ଚିନ୍ତା, ଉଠିଲେ ଚିନ୍ତା, ଭଲ ସତ ଚିନ୍ତା ହୁଅନ୍ତା, ଅସତ ଚିନ୍ତା, ପୁଅ ଚିନ୍ତା, ଝିଅ ଚିନ୍ତା, ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତା, ମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ସେଇ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଗଲେ, ଆଉ ଯାହା ସହିତ ଟିକେ ରିଲେସନ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହୁଅନ୍ତା, ଗୁରୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହୁଅନ୍ତା, କି ଜଗତର କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ କରିବି ସେ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଯଦି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କଥା କହିଲ, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ତ ଆମେ କରିବା, ଆଶ୍ରମର କଲ୍ୟାଣ କଥା ଯଦି କହିଲ, ଯିବାଟା ବନ୍ଦ। ସମୀକ୍ଷା ଆରଥର ନଭେମ୍ବର 27ରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ପୁଣି 15 ଦିନରେ ଫଙ୍କସନ ପଡ଼ିଲା, 5,000 ଟଙ୍କା ଦବା। ଆଉ ଛୁଟି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଯାଇପାରିବା? ଛୁଟି ନାହିଁ। ଆଜି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, କାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତମର ହେଇଯିବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯିବ, ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ମାଆଙ୍କର ଡେଥ୍ ହବ, ଛୁଟିଟା ଅଛି ନାଇଁ କି? ଆମେ ଯେତିକି ଯେଉଁ କର୍ମ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦଉଛେ ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ, ଆପଣଙ୍କର ପତନ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ହାତରେ। ତାକୁ ଗୁରୁଦେବ ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ, ୟୁର ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଆପଣଙ୍କର ପତନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ତୁଇଟି ତୋର ଅଟୁ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାରେ ମନୁଆ, ତୁଇଟି ତୋର ଅଟୁ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାରେ ମନୁଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା, କାହାରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅର୍ଥ ସବୁଥିରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା। ଆମେ ଭୋଜି ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବା। ବନ୍ଧୁ ନଗଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିବେ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଯେ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ମୋର ସେ ପରମ ମିତ୍ର ହବା କଥା, ମୁଁ ନଗଲେ କାହିଁ ସେ ଦୁଃଖ କରିବେ? ମୋର ସେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବା, ମୁଁ ଗଲେ ବି ଖୁସି ହେବେ, ନଗଲେ ବି ଖୁସି ହେବେ। ତାହେଲେ ମୋଠୁ ସେ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କାହିଁ ଦୁଃଖ କରିବେ? ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋର, ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁ କିଏ ସେ ହୋଇବ, ଦୂତପଣେ ହସ୍ତିନାପୁର ଯିବ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ, ଦବା ନବା ବନ୍ଧୁ, ନଦେଲେ କିଏ କାହାର? ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଯାଇଛି, ଏତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କ୍ରସ୍ କରିବା, ମାନେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ପୁଣି ଅତି ସାଧାରଣ କଥା, ଅତି ସହଜ କଥା। ଯଦି ନିଜକୁ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବୁ ତୁମେ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ହିଁ ସବୁରି ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ, ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପୀ କରିକି ଅଛି, ମୁଁ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ନାହିଁ। ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନ କରିବ, ମୁଁ ଗଲେ ଆସିଲେ, ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଏ ମନୋଭାବ ସହଜ କେବେ ଯିବନି। ତେଣୁ ସାଧନା ପାଇଁ କଠୋର ନୀତି ଆଉ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗ, ଏ ଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବସିଲେ, ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବସିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କିଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯାଅ ହରିନାମ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରେ ପୁରେ ପୁରେ ପ୍ରଚାର କର। କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ଏଇ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ତୁମେ କ'ଣ କର, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ହରିନାମ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ
सहरे सहरे बुलिकी प्रचार आरंभ कले नीति नियम सहित समस्ते ग्रहण करिया को मना कले एवं मना करबा तो कले मना कले बहुत लोक गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को माने मारिले रक्ताक्त करदेले एते नीति नियम रे भगवान को किए भजन करिवो 600 वर्ष पूर्वे 700 वर्ष पूर्वे वर्तमान घोर कली जदि यही खाद्यर शुद्धि कथा कही आपण लोक साधनार कथा कहे 95% लोक साधना ग्रहण करेंगे ना तथापि बहुत लोक माने चलुचंती आपण वैष्णव संप्रदाय देखिबे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्था देखिबे गायत्री संस्था देखिबे सन पूरा रेस्ट्रिक्शन लाइफ मेंटेन करचंती काहारी खाद्य ग्रहण करिवे नहीं निजे रोषेई करिवे भगवान पाखरे नैवेद्य करिवे सेटा प्रसाद रे परिणत हबो एवं ताकू से माने ग्रहण करिवे आपण भावनाटा हैला एटा प्रसाद आपण सही प्रभाव आपण माइंड ऊपर बॉडी ऊपर पड़िबो तुण कौन है प्रचार कले रक्ताक्त करदे से आसिकी गौरांग महाप्रभु पाखे पहुँचले कहले नित्यानंद तो गौरांग महाप्रभु देखिले नित्यानंद ये अवस्था ही जाइए रक्ताक्त हो मुंड खंडिया खाबरा हो जाइए कौन है ना एमती कथा लोक मैंने ग्रहण करूना से चैतन्य महाप्रभु जहाँ कहुए से गौरांग महाप्रभु कहुए से चिंतार बसिले कौन करा पड़ो कहले जाओ एथर कुह कौन ना मागुर माछर झोल युवती नारी कोल बेटा हरिया हरिया बोल कहले माछ खाओ मांस खाओ स्त्री की कोले धर युवती नारी कोल बेटा हरिया हरिया बोल घोर कली जुग आसी जाइए तेणु तू यही कथा कही नाम प्रचार कर सी जमती जाई कहले महाप्रभु कहते मागुर माछर झोल युवती नारी कोल बेटा हरिया हरिया बोल समस्ते नाचिले कौन नो रेस्ट्रिक्शन किछि रेस्ट्रिक्शन नहीं माछ खाइले उपभोग कले नाच कीर्तन कले आखि देखला कान शुणिला हाथ काम लगिला गोड़ नाच कूद है कौन असुविधा अच्छे माछ मांस खिया हरिया हरिया कहीदेले असुविधा कौन अच्छे देखु कथा कहबार कथा 700 वर्ष पूर्वे से माने प्रचार करने कि अवस्था भोग कर तेणु ता बोली आमे कौन छाड़ीदबा ना जेहेतु आमर दिव्य चेतना आसीचे आमे गुरु ग्रहण करिचे आमे दिव्य लोकरु आसीचे आमे समस्ते भगवान को संतान अंश विशेष आम भितर जितेबले गुरु ग्रहण करने ज्ञान आसीचे साधना करिबार इच्छा आम भितर तीव्रतर साधना कर इच्छाटा आम भितर आसीचे तीव्रतर नुहे सेतबले आमे फॉलो करिबा केमती नीति नियम आदर्श और निष्ठार रही आम जीवनटा को निर्वाह करवा जदि नीति नियम न रही आम साधना करी 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 चलवा साधनार टेस्ट बाबा जो कहते पूर्व स्वादटा आमको अनुभव हेनी जे जेते स्वाद पाए सी से आगू 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 जा कौन करे इच्छा करे जदि स्वाद न पाए से आगू आगू जावाई इच्छा करे नहीं बहुत साधक साधिका गोटे क्रिया लाइफ सरी जाइए गोटे क्रिया लाइफ सर जाइए जने लोक थिले आज केते कथा भी तो छोटे छोटे कथा गप कहुई जाऊ सत कथा से साधु को भेटिले साधु कहले कौन करुचु ना मु काठ बिक्री करी जीवन निर्वाह करुछि ठीक अच्छे आउटे आगू जाई देखुन जो काठ बिक्री कर आगू जाए देख जंगल से आगू जाए देखिले चंदन काठर जंगल ले साधु तो बहुत भल बहुत बढ़िया कथा कहते चंदन काठ तो पड़े साधारण काठ चंदन काठ भितर केते डिफरेंस ताकू बिक्री कर आनंद रहिले किछि दिन पर साधु कथा मन पड़ला जे साधु को प्रणाम कले साधु कहले केमिति अच्छु ना आपण को कृपारे बहुत भल अच्छे ना आउटे आगू जाए देखुनु आउटे आगू जाए देखिला बेलू कौन पड़ला ना गोटे रूपा खणी पड़ा रूपा संग्रह कर बिक्री के जीवन निर्वाह कला केते दिन चलीगला तापर साधु को भेटिला साधु कहले आउटे आगू जाए देखुनु कौन अच्छे संक्षेप बाबा कही दौरान तापर जाए देखिला गोटे सुनार खणी पड़ा
ताको बिक्री कर से आनंद दिन अतिवाहित कला। पुणी किछि वर्ष पर साधु पाखु जाए प्रणाम कला। साधु कहले आउ टे आगु जाए देखुनु। तापर गोटे हीरार खणी पड़ला। हीरा बिक्री कर जीवन निर्वाह कला। से बार्धक्य होगा तार किछि अंग प्रत्यंग चलला नहीं बार्धक्य होगा। काठरू चंदन काठ, चंदन काठरू रूपा खणी, सुना खणी, हीरा खणी बार्धक्य साधु से कुआड़े जापारानी रहा घरे बसला बेपार कर पारानी। पिला माने बुढ़ा बुढ़ी हेले समस्ते पिला माने बापा माँ पर अशांति हंती। कारण जो आनंद रे विवाह करी थांती, जो आनंद रे पिला जन्म ग्रहण करी थांती, पिला लालन पालन करथांती, शेष रे रिवार्ड पाती कौन? बापा माँ गाली। बापा माँ गाली कौच पिला छुआर गाली तांकोटा प्रयास करथांती। से दुर्बल ही पड़ी हाथ पैसा नहीं, दुख कष्ट जंत्रणा पुणी आसी जाइए, रोगग्रस्त हो पड़ी किसी नहीं। पिला माने व्यवसाय करुँच पुणी साधु दिने ता पाखरे जाए पहुँची गले। कहले रे भाई केमिति अच्छु ना आपण मते कहीं ठकीदेले, आपण मते कहीं ठकीदेले ना कौन ठकीदेली कौन तो बुझीचु ना आपण एते जदि चंदन काठर जंगल जानी, रूपा लुहा खणी जानी, रूपा खणी जानी, सुना खणी जानी, हीरा खणी जानी, सेथर कहीं आपण मालिक न होई कौ पिंडा पिंधिकी कहीं आप बुलूं गोटे ओता घोरी लुगाटे पिंधिकी मत आप ठकीदेले कहीं ठकीदेले। एबे मु कि दुख जंत्रणा कष्ट भोगुची, से रूपा कुआड़े गला, से सुना कुआड़े गला, से हीरा कुआड़े गला, सबू कुआड़े चलीगला। एवं मत बार्धक्य आसला। ये रूपा मत आनंद दौना, सुना मत आनंद दौना, हीरा मत आनंद दौना, मोर स्त्री भी मत आनंद दे पारुने, मो पुओ झील भी मत कार्य व्यस्त मत भी आनंद दे पारुना। मु कि दुख कष्ट पड़ी ना मुझे तो पाखक आसिले जिते मुझे दौली तू कहले ये सब मोर किसी दरकार नहीं, मोर दरकार शांति आनंद, एगुड़ा मोर किसी दरकार नहीं। तू मत पचारिचु किंतु से हीरा खणी आगरे आनंदर जंगल बनटा थला, तू मत कही था मुझे से आनंद जंगल को पठे दे था। तेणु देखु ये कथार कौन मिलला, जीवन में कौन सी वस्तु आमको शांति दब नहीं, सुख दब नहीं, आनंद दब नहीं, दब किछि समय पाई, शेष पर्यंत केबे देई पारिबो नहीं। ताही भगवान कर लीला, ताही भगवान कर खेला। जदि सब आनंद दे दिंता तो लोक के भगवान को भजन करता नहीं, भगवान को ध्यान करता नहीं, भगवान कथा कहता नहीं, भगवान को उपासना से केतबेला करता नहीं। तेणु गोटे कथा आहार शुद्धि, तेणु कहारी खाद्य ग्रहण करेंगे नहीं, निजे पाक करी खाइबे, जहाँ खाइबे ताको समर्पण करी खाइबे एवं काहाकू पछे देबे, काहाठुर केतबेले ग्रहण करिया इच्छा करिवे नहीं। प्रत्याहार सिद्धि हेले तुमर कौन होबो ना धारणा होबो, ईश्वर अच्छंती बोली तुमर कॉन्शियसनेस आसीबो से मोर भितर अच्छंती आ कोठी नाहंती। प्रत्याहार आहार शुद्धि परे तमे कौन करिवो ना गुरुदेव जो उपदेश देइचंती, जो कथा मते कहिचंती मोर मंगल पाई कि अमंगल पाई, से मोर किए, से मो पाई भगवान, से मो पाई सब किछि। जोटा बोला हुए तुमेव माताश्च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देव। तुम्हें मोर पिता, तुम्हें मोर माता, तुम्हें मोर बंधु, तुम्हें मोर सखा, तुम्हें मोर धन, तुम्हें मोर सबु किछि। ये कथाटा बोलिबे नहीं, स्थिर चित्तरे एकांतरे बसिबे, बसिके भाबिबे, चिंतन करिबे, आपण को भितर कथाटा आग ग्रहण हो।
ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା ପିରିୟଡ଼ରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୋଠରୀଟେ କରିବେ, ସ୍ମଲ୍ କୋଠରୀ। ସେଥିଲାଗି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସୁଥିଲେ। ଯେତେ ସର୍ଟକଟ୍ ମାଟି ତଳେ ଅନେକ ସାଧୁ ଗୁମ୍ଫା ତଳେ ରହି ସାଧନା କରୁ। ଶିରିଡ଼ି ସାହି ମାଟି ତଳେ ଗୁମ୍ଫା କରିକି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ନା 24 ବର୍ଷ ମାଟି ତଳେ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ରହିଥିଲେ। କାହାରିକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ରିୟା ଯୋଗଟାକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟିକି ଗଲେ, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଏକାନ୍ତରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କେମିତି ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ ବସିବି? ଏକାନ୍ତରେ ବସିବେ ଏବଂ ଭାବିବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତ ପରମ ମିତ୍ର କିଏ, ପରମ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ କିଏ, ପ୍ରକୃତ ମୋତେ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେ କଥା ମୋତେ କହିଛି କିଏ, କହିଛି କିଏ, ଏବଂ ସେ ମୋର କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛି। ଥରେ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି ଯୋଗାନନ୍ଦକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ କ'ଣ ନା ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କର। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଳନ ଏକକାର ହେଇଯାଅ। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଠାରୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲ ସେଇଠାରୁ କ'ଣ ସେଇଠାକୁ ଚାଲିଯାଅ ଏବଂ ସେଇଠି ତୁମେ ମିଳନ ହୁଅ। ଯିଏ ସେଇ କାମଟି ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିଲା ସେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା। ତମ ହୃଦୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ 2 ହାତରେ ଅଞ୍ଜଳି ଭରିଦେଲେ ତାହା ହିଁ ତୁମର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଯେ ପ୍ରକୃତ ସାଧନାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ସେଦିନ ହିଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଯେତେ ଯାହା ଥାଉ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ କଟେଜ୍ କୁଟୀରଟେ କରିବା, ଘରଟିଏ କରିବା, ଯାହାର କୋଠାଘର ଅଛି କୋଠାଘର, ଯାହାର ଚାଳ ଅଛି ଚାଳଘର, ସେ ଘରେ ଏକାନ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରହିଥିବ। ଏକାନ୍ତରେ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସ, ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସ। ଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ବହୁତ ସମୟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚାହଁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଚାହଁ, ଯାହା ଭିତରେ ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ଏକ ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ରହ। ଏବଂ ଘରଟାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖ। ଘରଟାକୁ କିଛି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଟିକେ, ଲାଇଟ୍ ସ୍ମେଲ୍, ଧୂପକାଠିଏ ଦିଅ, ଝୁଣା ଟିକେ ଦିଅ, ସଇଲା। ଯେମିତି କେଉଁଥିରେ ଟେନସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଝୁଣା ଦେଲେ ଆହୁରି ଟେନସନ୍। ଯେତେ କମରେ ଚୁପଚାପ ଫୁଲଟିଏ ଦିଅ, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ସଜେଇକି ରଖ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହଟିଏ ରଖ, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ରଖ, ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସ, ଚୁପଚାପ ବସ। କିଛି ସାଧନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗ ଏଇସବୁ କଥା ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ସାଧନା ହବ। ଗୋଟେ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତାପରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର, ସେଇଥିରେ ନିଜର ଆସନଟିଏ ରଖିଥବ। ସେ ଆସନଟି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ଯେ କୌଣସି ତମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯେମିତି ତଳେ ଲାଗୁନଥିବ। ଏବଂ ସେ ଆସନକୁ କେହି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆସନକୁ କେହି ଟଚ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ୟୁଜ୍ କରିଲେ, ଯଦି କିଏ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ତାର ଭାବଟା ସେଠି ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଘରକୁ କିଏ ଗଲେ, ସେ ଲୋକର ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ସେ ଲୋକର ଯେଉଁ ଉର୍ଜା, ସେ ଲୋକର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ସେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ତମରି ଏନର୍ଜି, ତମରି ଉର୍ଜା, ତମରି ଭାଇବ୍ରେସନରେ ସେ ଘରଟି ରହିଥିବ। ସେଇ ଘର ଭିତରେ ତୁମେ ବସି ସାଧନା କରିବ ଏବଂ ସେ ଘରଟା ଲକ୍ ରହିବ। ପୁଣି ତୁମେ ବାହାରି ଆସିଲ ତୁମର ପରିବାର ଭିତରୁ, ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଛ, ଯେ ସାଧକ ସାଧିକା ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନଟା ସେ ଘରେ ରହିଥିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯେଉଁ ଘରେ ଶୋଇବ, ସେ ଘରର ଭାଇବ୍ରେସନ ପୁରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ। ଲୋକ ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଯାଉ ବେଡରୁ, ଏବେ ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ବାହାରିଲାଣି, ତାର ଫଟୋଟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉ, ଉଠାଯାଇପାରିବ। ରଷିଆର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାର କରିସାରିଲେଣି। ଲୋକଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଫଟୋଟା ଉଠାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ରଷିଆରେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି।
ସେଇ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁବଘାସ ବି ହଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଦୌ ଜାଣିନେ, ଚିହ୍ନିନେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିନେ, ଅନୁଭବ କରିନେ, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିନେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଯେ ସବୁ କିଛି, ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର କଲେ ସେ ଯେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ନିଅନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆମର କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ରହିବା, ଶୋଇବା, ବସିବା, ଉଠିବା, ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ସବୁ କିଛି ସେ ଆମର କରନ୍ତି ବୋଲି ହଜାର ହଜାର ଥର ଭଗବାନ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ସଂଶୟ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଉପଦେଶରେ ଆମର ଯେମିତି ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ନ ଆସେ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି ଆମେ ସାଧନାର କଥା ସବୁବେଳେ କହି ଚାଲୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା କେମିତି କରିବା, କୋଉ ନୀତି ନିୟମରେ କରିବା, ସେ କଥା ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କେବେ କରିନୁ ଭଲ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାଇଲା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାଇଲା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲା, ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାଇଲା ଜୁସ୍ ଟିକେ ପିଇଦେଲା। ସେ ଲୋକ କେମିତି ସ୍ପର୍ଶ, କାହାକୁ ଘୃଣା କରନି। ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା। କାଲି ଜଣେ ମା କହିଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ, ଏକଥା ଆପଣ କହିଥିଲେ, ପୁଣି କହିଲେ ନାଇଁ 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 ଏକଥା ଦେଖିବନି। ଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବୁଝି ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧକ ବା ସାଧିକା ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିମିଶି ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେତନା ଅଚେତନା ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ସେ କଥାକୁ ଏକାଥରେ ରିସିଭ୍ କରିନିଅନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ସବୁ କହିଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବୁ, ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ଭାବିବୁ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଏଇଟା କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥାର୍ଡ କ୍ରିୟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଷଟ୍ଚକ୍ର ଭେଦ ହେଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବେ, ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସତ୍ୟରେ ଯେମିତି ବେଲାଳାସନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଏପଟୁ ଆଉଛି କୌରବ ପକ୍ଷରୁ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷକୁ, ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ ଯାଉଛି କୌରବ ପକ୍ଷକୁ। ସେଇ ଚକ୍ରଟି ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ଆଉ କେହି କିଛି କରୁନାହିଁ। ବେଲାଳାସନ କିଏ? ଯାହାର ମୁଣ୍ଡଟା ଥିଲା ଗଣ୍ଡିଟା ନଥିଲା, ମୁଣ୍ଡଟା ଥିଲା ଶରୀରଟା ନଥିଲା। ଗଣ୍ଡିଟା କହିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯାହାର ମୁଣ୍ଡଟା ଥିଲା ବେକଠାରୁ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଥିଲା, ସେ ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଉପରେ ପୋତା ହେଇଥିଲା। ବାଉଁଶଟା କିଏ ନା ଆମର ସ୍ପାଇନ୍, କେବଳ ସ୍ପାଇନ୍ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡଟା। ଯେତେବେଳେ ଦେହବୋଧରୁ ଆମେ ଅତୀତ ହେଇଯିବା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି, ବୋଥ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ। ନେଗେଟିଭ ସେଇ କରୁଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ ସେଇ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବେଲାଳାସନ ଦେଖିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚରା ହେଲା କୌରବ ଗଣ କେତେ, ପାଣ୍ଡବ ଗଣ କେତେ ମାରିଛନ୍ତି, ଭୀମ କହିଲା ମୁଁ ଏତିକି ମାରିଛି, ନକୁଳ କହିଲା ମୁଁ ଏତିକି ମାରିଛି, କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛି। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଏତିକି ମାରିଛୁ। ସେ କହିଲା ନା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ହିଁ ସବୁ କରିଛି। ତେଣୁ ତମାନେ ଏଠୁ କେହି ଯିଏ ବସିଛ, କେହି ଥାର୍ଡ କ୍ରିୟା ନେଇନ, କି ଥାର୍ଡ କ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ତମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ଆମେ 10 years ଭିତରେ କହୁଛୁ କାହିଁକି? ଆପଣ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହୁନୁ। 6ଟା କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ 10 yearsରେ, ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର ପରମିଶନ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ନେଇ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ, ବାବା ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ, ସେଟା ଦେହ ଭିତରେ ହିଁ, ମନ ଭିତରେ ହିଁ ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି କହିଲା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ନିଜକୁ ଜାଣ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କର। ଥାର୍ଡ କ୍ରିୟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞାରେ ସ୍ଥିର ନ ହେଇଛି, ତୁମେ ନିଜେ ସେଇ ଆତ୍ମା ବୋଲି କେତେବେଳେ ଭାବି ପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସଂସାରରେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ
गृहस्थ लोक देखु जो चारिटा आश्रम अच्छी गृहस्थाश्रम ब्रह्मचारी आश्रम बानप्रस्थ आश्रम सन्यास आश्रम जो आश्रम सब रही देखु कहार मिशंतु बसंतु उठंतु देखंतु कहार देहबोध चली जाइछि जहा को समीक्षा करंतु विचार करंतु से सबु बेले देहबोधरे अछि तेणु गुरुदेव कहते योर बॉडी कॉन्शियसनेस इज योर ग्रेट एनिमी तुम देहबोधटा ही तुम घोर शत्रु सब भोक है खाइबी शोइबी मत से गाली देला मत से निंदा कला मु फोन कली से उठेले ना जमती विभिन्न कथा सबुटा देखु देहबोध मु ताको साहाଯ୍ୟ करथिली से मते साहाଯ୍ୟ कला नै मु अमक लोक को एती टंका देई देइछि तार उपकार कर देइछि आत्मबोध रे कोन ए कथा किछ उठिबो आत्मार कोन जाति अछि आत्मार कोन सम्मान रहिछि आत्मार कोन अभिमान अछि आत्मार कोन स्वार्थ अछि आत्मार कोन चिंता अछि परनिंदा परचर्चा पर आलोचना रहिछि किछि नै खाली आनंद शून्य कौन से चिंता नहीं केवल आत्मचिंता केवल जगतर कल्याण जगतर मंगल जमती परम पिता परम ब्रह्म सब बेले जगत सेवार जगत कल्याण अच्छे से कौन केबे शोइचंती से कौन केबे खाइचंती से कौन केबे मैथुन करुचंती से कौन परनिंदा परचर्चा पर आलोचना करुचंती सब बेले किंतु समस्त सेवारे से अच्छंती तेणु आमे एकांत स्थान गोटे रूम टे करिबा सेठी बसिबा जहार इच्छा अछि तीव्रतर ये जगतर यात्री से रूम को कहा को एंट्री ना केवल गुरु शिष्य नले कुटिया शिष्य ही तार बसी साधना करिवो खाद्य गला स्नान गला लक्ष्यटा निर्णय होती फास्ट तापर कौन है ना आपण सबु दिने प्रत्येक दिन साधनार गोटे टाइम रखिबे साधनार गोटे समय रखिबे जेमती आम सकाल 9टार खाइले 9टार भोक हुए 2टार खाइले 2टार भोक हुए राति 9टार खाइले 9टार भोक हुए बॉडी सेमती माइंड सेमती चाहे जो टाइम रे आपको प्रोग्राम देते किछि मास देदेवे से टाइम रे से चाहे से जिनसटा को से चाहे जदि से टाइम रे से जिनस को ताको दिया जाए से जिनसटा परिपुष्ट हुए ठीक टाइम रे कले देहटा भल रुए ठीक टाइम सोइले जिन देहटा भल रुए मनटा भल रुए टिके टिके भल रुए से ठीक टाइम रे जदि आपण साधना करिवे आपण साधना रे डे बाय डे अग्रसर होबारे लागिबे ठीक अग्र माने द्रुत गति आप आगे चलिए तेणु मु 5टार ध्यान कर 4टार राति 4टार उठी ध्यान करुच्ची माने ध्यान 4टार उठी करी जिते ध्यान अच्छी 24 घंटा भितर गुरुदेव कहले इच टाइम यू विल मेडिटेट सब आप ध्यान करनु कि बट गोटे पर्टिकुलर टाइम अच्छी से पर्टिकुलर टाइमटा हूँ राति 3:30 कि 4टार भोर 5:30 6टा 2 घंटा जब आप मेडिटेशन रे बसी गले आपणकर कौन हम ना 24 घंटा ध्यानर फल आपण को प्राप्ति हम केमिति साइंटिफिक से समय मंदिर मैंने समस्ते उठिकी जाग्रत रहीकि कौन करती ना वायुमंडल को पॉजिटिव एनर्जी सब छाड़ी दियंती ऊर्जा सब छाड़ी दियंती से समय मानव समाज सब शोई पड़ी था समस्ते शांत भाव थांती एवं से समय गोटे वायु प्रवाहित हुए ताकू सुधा वायु कहती जदि आप बाहर बुलिबे से समय देखिए आप प्रत्येक दिन राति 4टार उठी बुलंतु आपण मनोभाव आउ गोटे हो बॉडी जो ऑब्जर्व कर नब से वायु को सेवन कर ब्रेथ द्वारा भीतर को पलैब आपण बॉडी माइंड को फाइन रखिब तार सब साइंटिफिक कज अच्छी तो राति 4टार 3टार जी उठी बसी पार्ला कि 3:30 उठी बसी पार्ला क्रियायोग परंपरा रे कहूँ शौच औषच ना कि फूल फल धूप दीप नैवेद्यर आवश्यक ना जस्ट झाड़ा टी जदि मारला गल ब्रश कल
ବା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଶୋଷ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବ ନହେଲେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରି ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ୟୁଜ୍ କଲ ସାଧନାରେ ବସିଗଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଜଣେ ସାଧକ ସେଇ ଟାଇମଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ଠିକ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ସାଧନାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉ ତାର ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିବ, ତାର ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ବିଚାରଟା ଉନ୍ନତ ବିଚାର ହବ, ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ରେ ସେ ରହିବ। ସେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ରେ ନିଚ ଚେତନା ନିଚ ବିଚାର ନିଚ ଭାବନାରେ ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଦି ଭାগে ବିଭକ୍ତ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଲୋଅର ମାଇଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହାୟର କନସିୟସନେସ୍ ଗୋଟେ ଲୋଅର କନସିୟସନେସ୍। ଏ କନସିୟସନେସ୍ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଏସବୁ ମନ କେମିତି ହେଉଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନର ଯେଉଁ ଭଲ କର୍ମ ଆମକୁ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ, ଖରାପ କର୍ମ ଖରାପ ଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ସାର୍ଟେନଟାର ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, କିଏ ଜପ କଲା କିଏ ଧ୍ୟାନ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜପ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ଜପ ଧ୍ୟାନ ବିନା ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ଗୁରୁଦେବ ବିନା ନିର୍ବାଣ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ନଥିଲେ ନିର୍ବାଣ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଣ ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରହିତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ନିର୍ବାଣ। ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିର୍ବାଣ କହୁଥିଲେ ସେୟାକୁ ମୋକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଆମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟେ ନେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛେ ନିଶ୍ୱାସ, ଆସିବାଟା ନିଶ୍ୱାସ, ଯିବାଟା ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛେ ଆମର ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ। ତାର ତ ପୁରା ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ୱାସଟି ପଳାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କଠାରୁ କୌଶଳ ଶିଖି ପ୍ରଶ୍ୱାସଟେ ନେଇକି ରହିଲେ ସହସ୍ରାରେ, ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆମର ନିର୍ବାଣ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଣ ହେଲା, ପୁଣି ଆସିଲେ, ପୁଣି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛେ ପୁଣି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଆଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଯାଉଛେ। ଆମକୁ ଜଣେ କ୍ରିୟାବାନ ପଚାରିଲେ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ସହସ୍ରାରେ ରହିବି? କାହାର ନଲେଜ ହେଇନି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଆଡ଼ମିସନ କରି ଆଉ କେହି ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆପଣ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସହସ୍ରାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? କେବେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ସେ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନ କରନ୍ତି, କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇଥିଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବାକୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ? ଯଦି ମୁଁ ସହସ୍ରାକୁ ଯାଇଛି, ସହସ୍ରାରେ ତ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ସହସ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମୂଳାଧାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ମୁଁ ଆସୁଛି ନା ମୋ ଭିତରେ ବାସନା ଆଉ କାମନା ଅଛି। ବାସନା କାମନା ଏ ଦୁଇ ଋଣା ଯାହା ଲାଗି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ବୁଲେ ସିନା। ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଫରେନ୍ ଯାଉଛି, କିଏ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଯାଉଛି, କିଏ ଜର୍ମାନ ଯାଉଛି, କିଏ ଆମେରିକା ଯାଉଛି, କିଏ କାନାଡ଼ା ଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁକି? ବାସନା କାମନା ଅଛି ବୋଲି। ଏ ଦୁଇ ଡେଣା ଯାହା ଲାଗି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ବୁଲେ ସିନା, ସେ ଉଡ଼ୁଛି କ'ଣ ପାଇଁକି ନା କେବଳ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାହାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାଉନି, କାହାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ, କାହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ପଇସା ନ ଦିଆଯିବ, ସାଲେରୀ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପ୍ୟାକେଜ ନା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ୟାକେଜ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାର ପ୍ୟାକେଜଟା କେତେ? ଯଦି ସେଇଟା କମ ହେଲା ତୁ ସେବା କରିବା ଖାଇବୁ, ସେବା କରିବୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ଯିବ ସେବା କରିବାକୁ ବିନା ପଇସାରେ? ସବୁ ଦିଆହବ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଔଷଧ ଦିଆହବ, ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହବ, ଏସି ରୁମ୍ ଦିଆହବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆହବ, ଖାଲି ସେବା କରିବ, ଖାଇବ, ରହିବ।
କେହି ରାଜି ହେବେ ଆପଣ ମାନେ? କେହି ରାଜି ହେବେନି। ପ୍ରଜ୍ଞା ମା ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି ଟୁଙ୍ଗାରି ଦଉଛନ୍ତି। କେତେ ମିଛ କଥା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଥରେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ତ କେହି କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଅହଙ୍କାରରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ସୁନା ଦେଇଦେବେ, ଜମି ଦେବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଜମି ଜମା ଦେବା କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଦେଇଦେବେ, ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ସୁନା ରୂପା ବି ଦେଇଦେବେ, ସେବା ଦିନ ଓଳିଏ କରିଦେବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଚିପିଦେବେ। ସତରେ ଯେମିତି ଗୁରୁ ଓଲା ବୁକା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି। ସଉଠୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କେହି ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ କେହି ମାନିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ହଁ ହାଁ କହିଦେବେ, ନିଜ ସଂସ୍କାର ଚେତନାରେ ସେ ବାଟ ଚାଲିବେ। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଆସାମରେ ଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଉପଦେଶ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଠାକୁର କହିଲେ, ନା, ଏ ଆଶ୍ରମ ରାତିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସାଧୁଙ୍କୁ ଛଟପଟ କରେ। ଗୋରୁ ଜୋରୁ ମଠ ସାଧୁଙ୍କୁ କରେ ଛଟପଟ। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବାକୁ ପାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ଗୁରୁ କ'ଣ, ଜୋରୁ କ'ଣ, ମଠ କ'ଣ। ସଉଠୁ ରାତିରେ ବସିଲେ, କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଆପଣ ତାହା ପାଳନ କରିବେ? ନା ଆଜ୍ଞା। ନା ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲ, ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହିଲ? ସମସ୍ତେ ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଦେଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ତା ପାଳନ କରିବୁ। ଠାକୁର କାନ୍ଦିଲେ, ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲେ। କାହିଁ କାନ୍ଦିଲେ? ପ୍ରଜ୍ଞା ମାନେ ମିଛ କଥା କହିଲେ। ଏବେ କହିଲେନି, ମାନେ ଇଏ କଲେ, ଇସାରା ଦେଲେ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କହିଲେ। ହଁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ନୁହଁ, ମାନେ ସ୍ଥୂଳରେ କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲେ, ହାତ ହଲେଇଲେ, ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ। କରିବେ ନାହିଁ, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସଉଠୁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି କାନ୍ଦିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଥିରେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଆପଣମାନେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ନା ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଠାକୁର କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ। ସେଦିନ ରାତି ପାହାନ୍ତରେ ଲୁଚିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା। ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଚାର, ଆପଣ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ? ନା କେହି ଶିଷ୍ୟ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ମାନନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ କଥା ମାନିବୁ। କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ସେମାନେ କଲେ ଜୀବନରେ, କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏ କାମଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, କୌଣସି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ କିଛି କିଛି ପାଳନ କରିବେ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟାକ ଶାନ୍ତି ଦବ, ସୁଖ ଦବ, ସେଇଟାକୁ ସେ ପାଳନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ମନକୁ ସବୁଥିରୁ ହଟେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା, କେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ରଖିବା ନାହିଁ। ମୋ ବାବା କହିଛନ୍ତି, କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ପରାବସ୍ଥା ହବ। ପରାବସ୍ଥା ଅର୍ଥ ମୁଁ ସହସ୍ରରେ ରହିବି, ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ଆଉ ତଳକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଆପଣ ଧୀରେ 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 ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବେ। ଯେତେ ପରାବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ବଢ଼େଇବେ, ଆପଣ ସେତେ ଏନର୍ଜି ପାଇବେ, ସେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ସେତେ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ମିଛ, ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଆପଣ ଭିତରୁ ଅନୁଭବ ହବ।
ଆପଣ ଭିତରୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆପଣ ଶୁଣିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପଢ଼ିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ଶୁଣିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପଢ଼ିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିକି ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ିକି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ପଢ଼ିଲେ ଟିକେ ଆପଣ ମାର୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଠଟା ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ବାଟ ଦେଉଛି, ମାର୍ଗ ଦେଉଛି। ଗୁରୁ ଆପଣ ବାଟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କରେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା ନ କରି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଭିତରଟା ଶୋଧନ ହେଇନି ଭଲ ଭାବରେ। ଆପଣ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଭଗବାନ ତମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହବ? ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଭଜନଶୀଳ ସାଧୁ, ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ସବୁ କାମ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ ରହିଛି। କାହିଁକି? ଏଇଠି କଥା ଆସିବ, ଆମର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଚିତ୍ତଟା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇନାହିଁ। ଆମର ମଳିଆ ରହିଛି, କାମନା ବାସନା ମନେ ରହିଛି। ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇନି। ଆମେ ବିଚାର କଲେ ବାସନାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାମନାକୁ ବି ଦୂରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କାମନାରୁ ତ ସବୁ ଆସୁଛି, କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ଲୋଭ ଆସୁଛି, ମୋହ ଆସୁଛି, ମଦ ଆସୁଛି, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି। ଯେ ଗୋଟାକୁ ରୋକିଦେବ, ଗୋଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଡିଜାୟାରଟାକୁ, ତାର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ ଜମା ଆସିବନି। ଜଣେ ଆଜି ପଚାରିଲେ, ବାବା ଆମେ କାହିଁ ରାଗୁଛୁ? ଆମେ କହିଲୁ କାମନା ଅଛି ନା? ନା, ମୋ ଭିତରେ କାମନା ନାହିଁ। ତମ ଭିତରେ କାମନା ନାହିଁ ଜାଣିଲ କେମିତି? ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସ, କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖିବ, ଜାଣିବ। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଫୁଲଫିଲ ନ ହବ, କେମିତି ରାଗିବ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲ 10 ଦିନ ତମର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଇବି କି ପିଇବି କି ପିନ୍ଧିବି କି କୁଆଡ଼େ ଯିବି କି କାହାକୁ ମୋବାଇଲ କରିବି କି ବାପା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ କି ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ, କିଛି ତମ ଭିତରେ ନାହିଁ। କୌଣସି କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ତମେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞା ହେଇଯିବ, ତମର ଉଦାସୀନ ଭାବ ଆସିଯିବ। ତମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ବସିଛ। ନିଶ୍ଚଳଂ ବ୍ରହ୍ମ ଉଚ୍ଚତେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ କୁମ୍ଭକ ହୁଏ, ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। କ'ଣ ହୁଏ? ତାର କୁମ୍ଭକ ହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଏ। ତା ଭିତରେ କୌଣସି ତରଙ୍ଗ ଆଉ ଉଠେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଉଠିବ ମାନେ ଉଠିବ, ଢେଉ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସାଧନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି, ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛେ, ଜଳ ତୁଳସୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ 2 ବେଳା ସାଧନା କରିବୁ। ଆଉ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଆମେ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ। କରୁଛେ? 2 ବେଳା ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛେ, କିନ୍ତୁ 3 ବେଳା ଖାଇବାଟା ହେଉଛି। ଯଦି 4 ବେଳା ହେଇଗଲା ଆହୁରି ବି ଭଲ, ଯଦି 5 ବେଳା ହେଇଗଲା ଆହୁରି ବି ଭଲ। ଯଦି ଡାଇଜେସନ ନ ହେଉଛି, ଡାଇଜେସନ ମେଡିସିନଟା ବି ଖାଇଦେବା, ହଜମ ହେଇଯାଉ, ସେଇଟା ବି ଭଲ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି, ଗୌଣ କର୍ମ ହେଉଛି ସଂସାର କର୍ମ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟାକୁ ଗୌଣ କର୍ମ ବି କରିନେ। ଗୌଣ କର୍ମଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କରିଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟା ଗୌଣ କର୍ମ କରିନେ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇ ଦେଇଛେ, ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ପକେଇଛେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ହବା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ମନ ହବା ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେମିତି କ'ଣ ମନରେ ହଏ? ଜମା ମନ ସେ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଏତେ ଦୂର ଆବୃତ ହେଇ ଅଛି, ସହଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ। ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରିତ ସର୍ବଜନ, ବ୍ରହ୍ମାଦି 14 ଭୁବନ। 14 ଭୁବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ଲାଗିଛି। କେତେବେଳେ ମାୟା
को आपण अतिक्रम करेंगे। भागवत गोटे सुंदर पद अच्छी एमन कृष्ण पादे देले ए माया नला गई भरले। पुणी आ गीतार कही सप्तम अध्याय तृतीय नंबर 3rd श्लोक दैवी सा गुणमयी मम माया दूरतया मामे बजे प्रपदन्ते मया मेतं तरन्ति ते। मोर कृपा नहले मोर माया को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मध्य अतिक्रम करें नाही। लाहिड़ बाबा को पचरा गला इठी माया किए क्या माया आम कहवा। लाहिड़ बाबा कहले समस्त माया सृष्टि होची चंचल प्राणर श्वास प्रश्वास। कि सूक्ष्म कथा कहले जदि श्वास प्रश्वास आपण सबु बले मन रखिबे अर्थात चेतना रे नेबे चेतना रे छाड़िबे। बाई मन हो बसे हंस को खेला हंस उड़ी गले बुड़ीब भेला। तेणु आप दिन में बसिकी माने 24 घंटा भितर आप चाहिए गोटे साधना मो श्वास प्रश्वास मन को रखी। Watch your breath always. Breath is God. Yoga means control of the breath. एक कथारे विश्वास हो नहीं कारण भगवान श्वास प्रश्वास नौचंदी छाड़ुचंदी तुम्हें सेते लगी जीवित समस्त कर्म करूच तांको काम तुम्हें करिवो। जेतोले तुम्हें तांको काम करलो तुम्हें ता ही जीवो। कारण मुझे प्रवचन दौची कि सत्संग करुच्ची आप मो सीट बस सबुदिन कहले आप बाबा होगले गुरुदेव होगले नहीं जहाँ कम आप अति सुचारू रूप से करदे पारे आपड़ से नहीं। तो जब सत्य करदे पारे तेणु आप बसिकी केते समय गुरुदेव कहते आपण निज श्वास प्रश्वास को नियंत्रण कर जहाँ द्वारा आप सबू काम कर जप करुँच कीर्तन करुँच पूजा पाठ करुँच रोषई करुँच खाऊँ बोथ मैटेरियल वर्ल्ड वर्क एवं स्पिरिचुअल वर्ल्ड रो जो वर्क होची सब काम होची केवल ब्रेथ द्वारा। किंतु आमर ए विषय दीक्षा ग्रहण करी क्रिया जोगरे पवन साधनाटार साधना नहीं तुलसी वृक्षटार बाबा सहस थर कहले वृक्ष नहीं लाहिड़वा कहले न तपंग परंग प्राणायाम माने प्राण साधना ठारू सर्वश्रेष्ठ तपस्या दुनिया रे किछि नाही। जिते जानिला परे आमे सबुले बहिर्मुखी कहीं बाबा कथा कही 10टा इंद्रिय बाहर पड़ी ए शरीर 10टा जाक इंद्रिय सबू बाहर सब बाहर आकर्षण देखी टाणी नौ बाहरटा देखी से विचलित व्यस्त विव्रत होती से बाहरटा भितर यही सब इंद्र माने बाहर पड़ी भितर तार समस्त मेसीन अच्छी तार ऑपरेटर अच्छी तार मास्टर अच्छी आमको से कथा जना ना सबू से ऑपरेटिंग करुच्ची सबू से ऑपरेशन करुच्चे गोटे जगार बसिकी आमे जदि ता पाखक जीवा ता सहित साथी हवा ता सहित मिलन एककार हवा ये 10टा जाक इंद्रिय शोईजी ता पाखरे से जोटा मारिबो सेटा तुम शिखई दब तुम्हें ठीक शोईज मार तुम जो जहाँ को चाहिए कंट्रोल कर रखिबो। जेमती कईंच निज इच्छा चारि गोड़ को बाहर करे निज इच्छा कौन करे पुणी भितर को नहीं जाए तुम सेम चाहिए आखि मेला कर चाहिए बंद कर चाहिए मन को भगवान पाक रख चाहिए वर्ल्ड रे सबू जगह देखिकी तुम अनुभव करुथब। तेणु जदि श्वास प्रश्वास लाइट बाबा कहले चंचल प्राण चंचल श्वास प्रश्वास ही कौन महामाया। जदि श्वास प्रश्वास को तो नियंत्रण करिवो श्वास प्रश्वास मन को सबु बले रखिबो ऑटोमेटिक स्पोंटानियस तम भीतर कौन हम ना मन माया रु निवृत्त हो जानी पारिबनी केमती हेला केमिति हेला तुम तो समीक्षा कर अरे मोर तो आकर्षण कौटी ना लोकर देखो सब आकर्षण कि आकर्षण ना मन कि भगवान आकर्षण ता भीतर ना गुरुंकर आकर्षण ता भीतर ना सबु वस्तुरे तार आकर्षण समस्त तार आकर्षण आ देख व्यक्ति आकर्षण ही मरिबो व्यक्ति तृष्णा ही मरिबो
सबल तार तृष्णा 1000 टंका है रोजगार आज ना 2000 होता कि तृष्णा शोषना घरटे कले 2 बखरा 2 मालाटे करते कि तृष्णा अम जगह जाइए अम जगह को बुली जाते कि तृष्णा एत प्रकार आइटम आउ 2 प्रकार आइटम होता तृष्णा 2 हल ड्रेस अच्छे आउ ड्रेस करी तृष्णा सबु बले तृष्णा रे रही से समीक्षा करी देखंतु से तो किछि चाहू ना केवल तांको ही चाहूची साधना करी करी गले यदि श्वास प्रश्वास रे मन रखिबे श्वास प्रश्वास सबु बले वाच करिवे सबु भूली जिवे जेते पर्व पर्वाणी आउ व्रत उपवास सबु किछि आपण भूली जिवे गोटी साधना रे मन रखिबे सकल कर्म मान परितेज एक ब्रह्म को दृढ़े भज सकल कर्म मान परितेज एक ब्रह्म को दृढ़े भज जदि होइब पिंड मुख्य अभक्ष्य द्रव्य को तू भक्ष्य जो तो पिंडटा मुख्य होगा तू चाहूचु निजक निजे उद्धार करने को चाहूचु अभक्ष्य जहाँ को भक्षण कई करती ना क्या संसार रखाती कहले गोटे खाद्य ना गोड़ीटा को भी पारा खाऊ खाऊनी केते अच्छा पक्षी मुझे जानी नहीं गोटे पारा खाली जानी गोड़ी खाए विष्टा किए न खाऊ कुकुर खाऊ गाई खाऊ कुआ खाऊ घुसुरी खाऊ सबकि खाऊ खाऊ तेणु को जिनसा खिया न हो सबुटा लोक खाऊ पत्थर को भी लोक खाऊ गछपत्र को भी खाऊ साप को भी खाऊ सबू खाऊ किंतु गोटे जिनस किए खाऊना सेटा कौन कहले श्वास प्रश्वास किए खाई बंची अभक्ष्य तुम्हें श्वास प्रश्वास खाइबा सिख श्वास प्रश्वास को खाइबा सिख साधना केमिति खाद्य शुद्धि कर गोटे कांद कोठरी कर बेसी खाइब नहीं क्या सहित बेसी मिलामिशा कर नहीं बेसी कथबार्ता कर नहीं बेसी शोइब नहीं राति 4 उठिकी ध्यान रे बसिब दिन रे 3 थर कौन 5 थर ध्यान साधना जो 10 मिनट हो तुम बसीज गुरु को स्मरण करी बस तुम्हें बसिकी किछि नले वाच योर ब्रेथ को नब छाड़ वायुमन हो बसी हंस को खेला जड़े माँ आसते आश्रम को कहले बाबा गाई रखुना हम कहले गोरु जोरु मठ साधु को करे छटपट पुणी भितरे गाई चिंता नहीं चित्तरे पुणी गोमाता चिंता पुणी देवी चित्तरे गाई बंधा हब गाई खाइब गाई शोइब गाई गुआल पोछा हब गाई क्षीर दुआ हम से क्षीर किए पीला किए खाइला किए नेला से चिंता भी हम अरे ये चिंता पुणी मुंडे पशिले यही संस्कार नहीं जावाक पड़ो पुणी जोग चित्तवृत्ति निरोध ना सब साधु माने गाई रखी भल तांकर से संस्कार अच्छी से संस्कार को से सृष्टि करुँच आमर किसी आवश्यकता अच्छी कि आमर किंतु गाई अच्छा आम गोटे कामधेनु बांधीचु से कामधेनु पाखे पहुँचले एवं से कामधेनु को सब कथा कहीदेले से सब काम कर दिए जमती वशिष्ठ जाते भूल कहले विश्वामित्र वशिष्ठ आश्रम को जाते आपण मैंने जाथे एवं विश्वामित्र साथी अनेक शिष्य भक्तगण जाते जार जहाँ खाद्य पानी सब व्यवस्था गोटे वशिष्ठ कामधेनु बांधी से कहीदेले सब व्यवस्था से कामधेनु द्वारा होगा विश्वामित्र चाहिए वशिष्ठ जो कामधेनु अच्छा मो कामधेनु को नेबी नबाकू चाहिए कामधेनु को नहीं पारे नहीं बहुत कथा तो बहुत शिक्षा अच्छे तेणु श्वास प्रश्वास हूँ आपंकर कामधेनु यदि श्वास प्रश्वास आपण मन को रखिए जिते श्वास प्रश्वास सर्ट हम
ଆପଣ ମାୟାରୁ ସେତେ ଅତୀତ ହେବେ। ଯେତେ ସର୍ଟ ହେଇକା ଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯେ ଯିଏ ସାଧକ ସେଇ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଯିଏ ସାଧନା କରିବ ସେ ବି ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ, ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। କଦାଚିତେ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତା ଆମ ଭିତରେ ପଶିକି ଯଦି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ। ଯଦି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଫଟୋରେ କି ଫୁଲ ଫଳ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିନେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିନେ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି ସବୁ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଛେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛେ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ଜୀବନଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାତ୍ତ୍ୱିକମୟ କରିବେ। ପରିବେଶକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ଖାଦ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ପୋଷାକ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ। ପୁଣି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ଚାରିଟି ଅବସ୍ଥା, ଟପ୍ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ସେଥିରେ ତୁମେ ଟିକେ ଆଉ ଟଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା, ଗୁରୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେବ, ଆଉ କାହାରି ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ତୁମେ ସବୁରି ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ପୁଅ ଭିତରେ, ଝିଅ ଭିତରେ, ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ, ବାନ୍ଧବ ଭିତରେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭିତରେ, କୀଟପତଙ୍ଗ ତରୁତୃଣ ଭିତରେ, ଜଡ଼ ଠାରୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ। ସବୁରି ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ଚିନ୍ତା କର। ସାଧନା କଲେ ତୁମ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମଥା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ, ଷଟ୍ଚକ୍ର ଭେଦ କରି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ରିୟା କଲେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ, ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତୁମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଣକୁ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଆଉ ସ୍ଥୂଳକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରିବ ଦେଖିବ, ତୁମ ଭିତରେ ସେତେ ଅନାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ, ଯାହା କହନ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ରିୟାର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ତୁମେ ସାଧନା କରି 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 ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟା ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ସେଇ ଏକାନ୍ତ କୋଠରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଭଏଡ୍, ମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ କମ୍ପାନୀ, କେବେ ଅସତ ଲୋକ ସହିତ, ଅସତ ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏନି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ଖରାପ ତାହା ସହିତ କେତେବେଳେ ମିଶିବ ନାହିଁ, କି ବିରୋଧ ବି କରିବନି। ତମ ଭିତରେ ବିରୋଧ ଭାଷ ଯେମିତି ନ ରହେ। ଯଦି କୌଣସି ବିରୋଧ ରହିଗଲା ତମର ବ୍ରହ୍ମରେ ବା ଆତ୍ମାରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଟା ନିୟମ। ସେଥିଲାଗି କେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରନ୍ତି, ବାବା ଥରେ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ ଉଚ୍ଚତେ, ଯାହାର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ। ଏଇ ବୋଧ ଯାହାର ଆସିବ ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଛି, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁନାହିଁ, ସେଇଟା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମାଟି ସେବାରେ ଲାଗୁଛି, ପଥର ସେବାରେ ଲାଗୁଛି, ସୁନା ସେବାରେ ଲାଗୁଛି, ହୀରା ସେବାରେ ଲାଗୁଛି, ଗଛଟେ ବି ସେବାରେ ଲାଗୁଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି, ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମଜୁରୀ ୱେଜେସ୍ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି କାହା ପାଇଁ? ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ଜୀବନଟାକୁ ସେବାମୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଜୀବନଟା କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା କର୍ମମୟ କରିଦେଇଛି। ଏତେ କର୍ମମୟ ଯେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ତାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କି ଫଙ୍କସନ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ତାର ଯିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିବି ଭାଇ,
इते कामरे मु व्यस्त इते कर्म जंजाल चंचलता भितर मु रही मते समय कहीं तेते दिने काल दिने बांधि नब प्रत्येक मुहूर्त तो आयुष क्षय हो समय अच्छी भाविचु तो तृष्णारे चिंतारे तो जीवनटा चली जीव तृष्णा डिजायर अच्छी बोली आम आसीचे पुणी तौक सहस्रारू अवतरण करीचे भोग करिया पे भोगटा जे दुख जंत्रणा कष्ट दब ताहा तुमको जना ना टिके सुख दब शांति दब नहीं इति जंत्रणा बढ़ी जीव इति कष्ट बढ़ी जीव जे तो भाषार व्यक्त करहब नहीं तेणु गृहस्थ आश्रम रही सबकि करहब कि आश्रम बोली तुम आगे भाविच तो सेठी गुरु भगवान को मुख्य बोली भाविच तो निर्देश अनुजाई तुम्हें गृहस्थ आश्रम लाइफ टाक मेंटेन करुच तो तेणु साधना से श्वास प्रश्वास सबु बेले मन रखु तापर गुरुदेव कहिबे मन कोठी रहिबो कौन करिबो से श्वास प्रश्वास से हंस साधना सब बेले मन रखिबो दिन आसीबो आपण से सरे आत्मार अवस्थापन करिवे हं बा अहंकार बा देहबोध आपणकर कौन हम चली जीव तेणु गोटे जिनिस कंटिन्यूअस प्रोसेस रे वर्ष वर्ष धरी साधना करले जाइए कौन हम आपन तार रिजल्ट पाइबे बा सिद्धि लाभ करिवे दिने उड़ी साधना हम नहीं साधनाटा नीति नियमर सहित हम पूरा सात्विकमय जीवन आपण काटंतु गुरुगत प्राण हूँ गुरु मुख हूँ गुरुदेव जो उपदेश देउचंती ताको पालन करिया पई गुरु निकट प्रार्थना करंतु भगवान निकट प्रार्थना करंतु प्रबल उद्यम रखंतु तांको कृपा हेले असंभव संभव हो जहा चाहिए ता से दे देवे हाथ में सबकि अच्छी जो सबकनसियसनेस माइंड रे अवचेतन मन रे जो संस्कार गुड़िक अच्छे से मोस्ट पावरफुल से माने सब बड़े प्रत्येक को उठा पका करते मनुष्य मान जार स्पिरिचुअल प्रोग्राम तार व्यस्त किसी ना जार मटेरियल प्रोग्राम गुराक रही जाए अवचेतन सबकनसियसनेस माइंड रे पाठ पढ़ी चाकरी हेबी विवाह करी जगह किणी तृष्णा तो बढ़ला पुओ हम झी हम पाठ पढ़ी ना इन्शुरांस करी किते जी तृष्णा देखिए जीवनटा कौन तृष्णारे चली ये जीवनटा कौन चिंतार चली ये जीवनटा खाली खटी 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 चली से लगी से कहले गुरुदेव कहला कहीं मत दुख देल कहीं मत कष्ट देल तुम्हें तो कहीं डोर गोबुनी बिंधिकी चलुच तुम्हें तो हीरा खड़ीन संधान पाइला ताको भी संग्रह करन तुम्हें तो पचारिचु पछपटू आनंदर धाम आनंदर वन अच्छी बोली कही था जा से तृप्त ही तू रहीगलु समय सरीगला एमती भितर आम जीवन काल सरी 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 चले गुरु ग्रहण कौन करते केमिति साधना करवा कि नीति नियम पालन करवा आज ता अध्याय कही ना पुणी आगामी सत्संग कौ नियम मानि चलिया पड़ो ताकू आमको कहिया पड़ो जेपर्यंत मनर प्रत्याहार होना मन सबुथु निवृत्त होना विचार द्वारा साधना द्वारा क्षय हो नष्ट हो विचार द्वारा निवृत्त होना तुम साधना कर निवृत्त है तुम स्थिर हो एकांत स्थान खोजब क्या सारे मिलाम देख मिलामस द्वारा तो मिलूँ कौन मो पड़े गपीवा द्वारा मत मिलूँ कौन पड़े शोवा द्वारा मत मिलूँ कौन पड़े खाइबा द्वारा मत मिलूँ कौन पड़े बुलिकी देखा द्वारा मत मिलूँ कौन आ द्वारा मोर चित्तवृत्ति निरोध हो मो मन शांत होची तो मो मन स्थिर होची तो मो मन रे वासना कामना कमी जाऊची तो मो सबरी भितर मो प्रभु को मु देखुची तो समस्ते आसचंदी सेवा करने देखो गोटे वृक्ष केते सेवा करुची अपना आश्चर्य हो वृक्ष विषय आप समीक्षा करेंगे केते से सेवा करुची से किछि चाहिए
ତା ପତ୍ର, ତା ଡାଳ, ତା ଫୁଲ, ତା ଫଳ, ତାର ସବୁ କିଛି, ତା ଚେର, ସବୁ କିଛି ସେ ଉପକାରରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଛି। କିଛି ଆଶା କରିଛି? ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଦେଖିବେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେବତା। ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚଭୂତର ପୂଜା କରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ। ପୃଥିବୀର ପୂଜା କରନ୍ତି, ଜଳର ପୂଜା କରନ୍ତି, ଅଗ୍ନିର ପୂଜା କରନ୍ତି, ବାୟୁ ଦେବତାର ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆକାଶର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭଗବାନ। ସାଧନା କଲେ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ମଥା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ସର୍ଚକ୍ର ଭେଦ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ନଲେଜ ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମାଧି ହେଲେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଶାନ୍ତ ହେଲେ କୋଉଠି? ସ୍ଥିର ହେଲେ କୋଉଠି? ନିଶ୍ଚଳ ହେଲେ କୋଉଠି? ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ କୋଉଠି? ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ ନା ବାହାରେ କିଛି ଅଛି? ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ। ଆଖି ବୁଝିଲେ କୋଉଠି? ଭାବ ଆସିଲେ କୋଉଠି? ଭକ୍ତି ଆସିଲେ କୋଉଠି? ଆପଣ କହିବେ ମନ, ସେଟା ନିଜ ଭିତରେ ନା। ଆଉ ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ। ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ଆଭଏଡ୍ ସିନେମା, ଆଭଏଡ୍ ଟିଭି, ଆଭଏଡ୍ ମୋବାଇଲ, ଆଭଏଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଆଭଏଡ୍ ମୋବାଇଲ। ଯେତେ ପାରୁଛ ତା ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜି ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ଖାଦ୍ୟ ମୋବାଇଲ। ଦେଖିବେ ଦିନ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଭେରି ଡେଞ୍ଜର ଆହାର। ଯେତେ ସିମ୍ପଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଯେତେ ଖାଇବା କମ୍, ଆଉ 3 ଟାଇମ୍ରୁ ଯେମିତି 2 ଟାଇମ୍ କି ଖାଦ୍ୟ ଆସୁ। ଆହାର ଜିଣିମ ଆସନେ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ଦୃଢ଼ ମନେ। ଯିଏ ଆହାର ଜିଣିମ ସେ ଆସନରେ ବସିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିବ, ତାର ଏନର୍ଜି ପାଇଯିବ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସେ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ଇନକମରୁ 10% ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନଟାକୁ କର୍ମମୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୀବନଟାକୁ ସେବାମୟ କରନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତେ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ଉପଲବ୍ଧି, ଅନୁଭବରେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି। ସମସ୍ତେ ପାଣି ସେବା କରୁଛି, ଅଗ୍ନି ସେବା କରୁଛି, ବୃକ୍ଷ ସେବା କରୁଛି, ପାହାଡ଼ ସେବା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ପଶୁଟେ ବି ସେବା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିଦାନ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାର ସେବା କଲେ, ଯାହାକୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ, ତାଠାରୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛେ। ଯଦି ନଦେଲା ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ, ତୃଷ୍ଣା। ଏ ଜୀବନଟା ତୃଷ୍ଣାମୟ, କିଛି ପୂରଣ ହବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ମନ କିଛି ପୂରଣ ହବ ନାହିଁ, ସବୁ ଚାହୁଁଛି, ଖାଲି ଚାହୁଁଛି ଚାହୁଁଛି ଚାହୁଁଛି। ଏସବୁ ଯେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଭଗବାନ ଦରକାର, ଆଉ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଦରକାର, ଏକ ଚେତନା କନସିୟସନେସ୍ ତାର ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଭଲ କରି ଶୁଣିଥିବେ, ଭଲ କରି ବୁଝିବେ, ଆଉ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବେ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।